May I start now? Ji, go ahead. Assalamu alaikum. My name is Samar Nareen, presenting here on the behalf of Group CGT. So our today's topic, all of you are familiar, the art of asking right and bigger question as a subcategory of intellectual warfare. So basically, we believe that this is the journey from who cares to ask the right question. That is, आप कह सकते हैं कि एक level of insensitivity से we have to travel to a sense of realization. वो sense of realization जो है वो asking right question की तरफ आपको लेके जाती है. तो हमने लाइन अप किए हैं कुछ कंटेंट्स, इंशाल्लाह हम इन्हें वन बाय वन जो है डिस्कस कर रहे हैं. नंबर 1 पे है, हम इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं. हमें कुरान पाक से रेफरेंसेस मिलते हैं. अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह नहल में आयत 43 फरमा रहे हैं कि हमने तुमसे पहले मर्द ही भेजे हैं जिनकी तरफ हम वही करते थे. लोगों, अगर तुम नहीं जानते तो इल्म वालों से पूछो. यहाँ पे 3-4 बातें हैं जो बहुत ही क्लियर हैं. एक तो क्लियर इन्विटेशन है पूछने का, यानी क्वेश्चन करने का. दूसरा बात के माइंड में ये आएगा कि पूछना किससे है, डेफिनेटली इल्म वालों से पूछना है. इसका पर्पस क्या है कि इल्म वालों से पूछेंगे तो आप इल्म हासिल करेंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज इन्हांसमेंट होगी. इसके रिजल्ट में होता बेसिकली ये है कि अभी जो बात हमने की है कि एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन डेवलप होती है. वो क्या है कि जो जानता है ना, बेसिकली वही रियलाइज कर पाता है उन सारे बातों को या उन सारी नज़ारत को जो कुरान पाक जिनसे हमें डराता है या रसूलुल्लाह की टीचिंग्स को वो रियलाइज कर पाता है. आखिरत से डरता है और अल्लाह की रहमत की उम्मीद लगा के रखता है. फिर अल्लाह ताला इसके लास्ट में फरमा रहे हैं, क्या तुम फरमाओ क्या इल्म वाले और बे इल्म बराबर है. यानी एक क्लियर डिस्टिंक्शन अल्लाह ताला ने यहाँ पे दे दी है और अकल वाले ही नसीहत पकड़ते हैं. तो जिसके पास सबसे पहले नॉलेज है उसके पास ही एक पावर जनरेट होगी आस्किंग राइट क्वेश्चन की. बगैर नॉलेज के इसकी आप वो एक हैफ हैजर्ड आप क्वेश्चन जनरेट करेंगे, दैट कुड नॉट बी द राइट क्वेश्चन कैटेगरी. सो कब राइट क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं या कौन सी सिचुएशंस राइट क्वेश्चन जनरेट करती हैं? हमें ये लगता है कि 3 कैटेगरीज हो सकती हैं. When you randomly come to know any significant creature of the universe या कोई हैपनिंग आप जान जाते हैं रैंडमली, कोई नई डिस्कवरी होती है इन आसान लफ्जों में, या आप इंटेंशनली किसी चीज़ के बारे में पॉन्डरिंग कर रहे हैं तो तब क्वेश्चंस जनरेट होते हैं. या कलेक्टिव अवेयरनेस होती है किसी बात को लेके या किसी टॉपिक को लेके, यानी मैस लेवल पे डिस्कशंस हो रही है, तो इन 3 कैटेगरीज में क्वेश्चन जनरेट होते हैं. सबसे पहले है कि आप यू कम टू नो रैंडमली, जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में कि तुमसे नए चांद के बारे में सवाल करते हैं, तुम फरमा दो ये लोग और हज के लिए वक्त के लामते. 2 बातें हैं यहाँ पे. एक तो देखें कितना खूबसूरत तरीका है बताने का, एड्रेस करने का, और उसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान में वेलकम किया है क्वेश्चन करने को ना. तो पूछा जा रहा है और जवाब भी दिया जा रहा है. तो रिसेंटली हम भी ऐसी बहुत सारी डिस्कवरी से जानते हैं. कुछ हमने भी वन एग्जांपल हमने कोट की है. जैसे जब से ब्लैक होल के बारे में पता चला है, प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो जनरेट हो गए हैं, लेकिन उनमें से चंद एक जो हैं वो राइट क्वेश्चंस होंगे. वी हैव टू पिक दोज राइट क्वेश्चन बेसिकली कि ब्लैक होल, बहुत जो मुझे लगता है क्यूरियोसिटी का हाई लेवल जो है ना वो होगा कि ब्लैक होल के अंदर क्या है या स्टार्स को क्या होता है कि वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो ये एक सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी नॉलेज डेवलपमेंट के लिए और अंडरस्टैंडिंग एनहांस करने के लिए ज़रूरी है. सेकंड सिचुएशन में अल्लाह ताला देखे फरमा रहे हैं कुरान पाक में, अब आपने इंटेंशनली पॉन्डरिंग करनी है कि जो कुछ आसमान और ज़मीन में है क्या उस पर जो भी अल्लाह ने पैदा किया उसमें गौर व फिक्र नहीं किया. यानी एक तरह से पूछा जा रहा है कि तुम्हें ये तो इनेट था, हमारी साइकोलॉजी में इनेट था गौर व फिक्र करना, नहीं किया, यानी इतना आपने इसको इनसेंसिटिव लिया. इस हवाले से ये पूछा जा रहा है. तो इससे भी बहुत सारी एग्जांपल्स हम कोट कर सकते हैं. मैंने बहुत ही एक बेसिक एग्जांपल उठाई है कि एटम, हमें पता है यूनिवर्स की जो भी चीज़ है उसका बेसिक यूनिट एटम है. उसको जानने के लिए साइंटिस्ट ने इंटेंशनली वर्क करना शुरू कर दिया. अब उस वर्क के रिजल्ट में होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक साइंटिस्ट काम करता है ना तो वो एक मॉडल दे देता है, जे थॉमसन एक मॉडल दे देता है, लेकिन उस मॉडल में डिफेक्ट्स होते हैं. वो डिफेक्ट्स नए क्वेश्चंस जनरेट करते हैं, नए राइट क्वेश्चंस जनरेट करते हैं जो आगे नए रास्ते खोलते हैं एक्सपेरिमेंटेशन के और काम रिसर्च के. सवालों पे फिर काम किया जाता है, रदरफोर्ड काम करता है और भी बाकी भी साइंटिस्ट करते हैं. डेफिनेटली ये वो नाम है जो प्रोमिनेंट है. और रदरफोर्ड एक मॉडल दे देता है जी,
اس ماڈل میں بھی کچھ ڈیفیکٹس ہیں. ان ڈیفیکٹ سے ڈیفینیٹلی وہ کہتا ہے کہ ایٹم ہی کولیپس کر جائے گا. تو یہ بہت ہی بڑا ایک اس کا فلا تھا, لیکن اس سے ایک بہت بڑا کوشچن جنریٹ ہوا کہ ہاؤ ایٹم کولیپس, وہ کولیپس ہی کیسے کر سکتا ہے, وائی ایٹم کولیپس. اس کو لے کے پونڈرنگ شروع کر دی اور کام شروع کر دیا نیلز بوہر نے, اور اپروکسیمیٹ ایک بہتر ماڈل دیا. لیکن یہ پروسیس ایک کنٹینیوس فینومینا ہے. اسی طرح ہر فیلڈ میں ریسرچز ہو رہی ہیں اور کوشچن ہر روز جنریٹ ہو رہے ہیں. Those are all in the category of the right question. تیسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ میتھس لیول پہ کچھ باتوں کو لے کے ڈسکشنز ہوتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل رسول اللہ سے آ کے لوگ پوچھتے تھے, روح کے بارے میں سوال کرتے تھے. آپ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے رب کے حکم کی ایک چیز ہے, تمہیں بہت تھوڑا علم ہے اس کے بارے میں. تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ ہمارے ہاں بھی اس وقت دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں. ہم جانتے ہیں آل ازمس, جتنے بھی ازمس ہیں وہ ہاٹ ٹاپک کے طور پہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں اور ان پہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں. سارے ہی رائٹ کوشچن نہیں ہے. جیسے اب اسپیسیفائی اگر میں کروں ایتھیزم کو, تو اس پہ ہم نے ایک ٹاسک بھی پرفارم کیا ہے. تو اب ایتھیزم جو ہے نا, اس میں میرے ایمان کا, آپ کے ایمان کا یہ تقاضا ہے ہو از گاڈ, ویئر از گاڈ سے آگے نکل جائیں. اب ہمارے یہ کوشچن نہیں ہے. ہم نے ان کے کوشچن کے آنسر کرنے کے لیے تو ڈیفینیٹلی خود کو پریپیئر کرنا ہے. بٹ اس کیٹیگری میں ہمارے لیے رائٹ کوشچنس کیا ہوں گے کہ اس کے روٹ کازز کیا ہیں, ہمیں کیا اسکلس چاہیے, یا اس کے اسپریڈ کو کیسے روکا جا سکتا ہے. دیٹ وڈ بی دا رائٹ کوشچن ان دس کیٹیگری. اوکے, دین ہم موو کرتے ہیں کہ ہم نے رائٹ کوشچن پک کیسے کرنا ہے. ان دی ایج آف انفارمیشن بہت زیادہ انفارمیشن میں بہت زیادہ کوشچنس جنریٹ ہو رہے ہیں. اس میں سے رائٹ کوشچن, بگر کوشچن کون سا ہے. دو سچویشنز ہو سکتی ہیں, یا تو دو ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں آپ کے پاس, دو ڈفرینٹ سینیریوز ہیں. یو ہیو ٹو پک دا رائٹ سینیریو اینڈ جنریٹ دا رائٹ کوشچن. دوسری سچویشن ہو سکتی ہے کہ ایک ہی سینیریو ہے لیکن آپ نے اس میں بہت زیادہ کوشچن ہے, دین یو ہیو ٹو پک دا رائٹ ون. نمبر 1 پہ ہم نے دو کمپیریزن میں یہاں پہ چیزیں لکھی ہیں کہ ایک تو فرقہ واریت کی بات ہو رہی ہے ایک جگہ پہ, اور ایک دین کی بات ہو رہی ہے. تو ویل نون کنٹروورسی ہے. اب مجھے کیا کرنا ہے کہ مجھے ان دونوں میں سے پک کرنا ہے کہ کون سی رائٹ کیٹیگری ہے اور مجھے کون سا سوال کرنا ہے. تو ڈیفینیٹلی آئی وڈ گو فور دا کوشچن جو ہمارے اقامت دین سے ریلیٹڈ ہوگا, اس کو ہم پک کریں گے. دیٹ وڈ بی دا نیڈ آف دا ٹائم اینڈ دا رائٹ کوشچن اینڈ دا بگر کوشچن ایز کمپیئر ٹو دا فرقہ وارانہ جو بھی سیکٹزم سے ریلیٹڈ ہے. دوسری کیٹیگری ہو سکتی ہے جیسے ابھی قرآن انسیڈنٹ ہوا ہے. اب اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایسے رش آؤٹ کیا ہے مسلم کمیونٹی نے, بہت زیادہ کوشچنس بھی جنریٹ ہوئے ہیں. اس میں اب اگین ہم پہ رسپانسبلٹی آ گئی ہے. ہم نے اس میں سے اس انسیڈنٹس میں سے رائٹ کوشچنس نکالنے ہیں. یہ ہم نے کچھ, ایک تو امپلسیو آپ کا ریئیکشن آئے گا کہ کس کی ضرورت ہوئی ہے, یہ ایک سوال ہے. سویڈن کی گورنمنٹ الاؤ کیسے کر سکتی ہے, کچھ اور بھی ہم نے یہ کوشچنس لکھے ہیں. آئی وڈ لائک ٹو آسک یو گائز ایٹ دی اینڈ آف دا پریزنٹیشن کہ آپ کو ان میں سے کون سا رائٹ کوشچن لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوگا آپ نے اس میں سے رائٹ کوشچن پک کرنا ہے. اب کیسے ہم ٹرین کریں اپنے مائنڈ کو رائٹ کوشچن پوچھنے کے لیے. ہمیں لگتا ہے کچھ میجر ٹیکٹکس ہیں جن کو اگر فالو کیا جائے تو وی کین آسک دا رائٹ کوشچن. سب سے پہلے اپنا ہورزونٹل ہوم ورک کمپلیٹ کر لیں. سارا نالج کسی اسپیسیفک ٹاپک کو لے کے آپ نے کلیکٹ کر لینا ہے اور انفارمیشن کلیکٹ کر لینی ہے. آبویسلی نالج لینے کے متعلق ہمارے پاس ڈھیروں ڈھیر نریشنس بھی ہیں الحمدللہ. تو اس پہ پھر سیکنڈ پوائنٹ پہ آپ نے یہ کرنا ہے, اسپونج کرنا ہے ان کو. اسپونج اینڈ فلٹر انفارمیشن. اسپونج نام ہی ڈپکٹ کر رہا ہے, ایبزارب کرنا ہے اس نالج کو آپ نے اپنے اندر, اور پھر اس کے بعد آپ نے ڈسٹنکٹ کرنا ہے. کیونکہ ایج آف انفارمیشن ہے, ضروری بات نہیں ہے سب کچھ آپ کو جو بھی انفو مل رہی ہے وہ رائٹ انفارمیشن ہے. یو ہیو ٹو ڈسٹنکٹ بٹوین دا رائٹ اینڈ دا فالس انفارمیشن. تو جو فالس انفارمیشن ہے آپ نے اس کو فلٹر آؤٹ کر دینا ان دی فارم آف امپیورٹیز. اوکے, تھرڈ پہ آپ نے رائٹ ٹائم کا ویٹ کرنا ہے اپنا کوشچن پوچھنے کے لیے. بہت ضروری پوائنٹ ہے یہ. ایسی ہیف ہیزرڈلی رش آؤٹ نہیں کر دینا کوشچن پوچھنے کے لیے. آپ انالیسس جب تک آپ نہیں کر لیتے کہ ٹائم کون سا صحیح ہے تب تک آپ کوشچن نہیں کریں گے. جس میں اب سورہ کہف میں حضرت موسیٰ کی اگزامپل ہے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ. وہ ساؤنڈ کرتا ہے کہ بہت بیفور دا ٹائم کوشچنس تھے, تو وہاں انہیں صبر کرنا تھا, صبر کی ریکوائرمنٹ تھی, ان کو آنسرز مل جانے تھے ان کے کوشچن کے. تو ایسی سچویشن ہمارے ساتھ ہوتی ہیں بہت زیادہ. ہم کسی سچویشن میں ایسے ہوتے ہیں کہ کوشچن آ رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ ٹرو لرنر ہیں, آپ واقعی انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ہی کی ریسرچ میں سے آپ کو آنسرز مل سکتے ہیں ان کوشچنس کے, یا آپ اس رائٹ ٹائم پہ وہ کوشچن پوچھ سکتے ہیں. نو وریز اباؤٹ دیٹ.
پھر ہے انٹینشن کیا ہے آپ کی، ٹون کیا ہے، آپ واقعی لرنر ہیں یا بس مستی کرنی ہے اور سوال برائے سوال کرنے ہیں، جیسے بنی اسرائیل نے کیا گائے کے حوالے سے، سوال برائے سوال کے کسی طرح یہ معاملہ ٹل جائے. لیکن اس کا ریزلٹ کیا ہوا؟ ابھی ہم نے اوپر دیکھا ہے کہ قرآن پاک ویلکم کر رہا ہے نا کوسچنس کو، لیکن ان کی انٹینشن اللہ تعالیٰ جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے سوالوں کو کیا کیا، انہی پہ الٹا وہ مصیبت جو ہے وہ اور بڑھتی چلی گئی. تو یہ انٹینشن آپ کی بہت رائٹ ہونی چاہیے کہ باقی آپ کو لرنر ہونا چاہیے انسٹیڈ آف کہ آپ ٹائم ویسٹیج پہ فوکس کریں. پھر ہے آپ کو گڈ لسنر ہونا پڑے گا. دیٹ وڈ بی دا ویری امپورٹینٹ پوائنٹ ان اے سینس کہ آپ اگر اچھے لسنر ہیں نا تو ہی آپ ایک تو ڈفرینٹ لیول کے انٹلیکٹ لیول کے لوگوں کو جب سنتے ہیں تو آپ انالیسس کر پاتے ہیں کہ اگلے بندے کا انٹلیکٹ لیول کیا ہے، یا مجھے کس طرح کا کوشچن اس سے کرنا چاہیے، یا وہ کون سا کوشچن ابزارب کر سکتا ہے، کس طرح کا اس کا ریئیکشن آئے گا. یہ سارا انالیسس وہی کرے گا جو ایک اچھا لسنر ہے. اس میں ففتھ اینڈ لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس فیئر سے بھی خود کو باہر نکالنا ہے کہ میرا کوشچن کرنا کہیں مجھے فول تو نہیں بنا رہا، یا میرے کوشچن کو ریجیکٹ تو نہیں کر دیا جائے گا، ایسی کوئی بات. تو اچھا یہ فیئر بھی کس کا ختم ہوگا؟ آئی پرسنلی بلیو کہ یہ فیئر اس کا ختم ہوگا جو جس کو یہ کانفیڈینس ہے کہ اس کی انٹینشنز اچھی ہیں، وہ واقعی سیکھنا چاہتا ہے، وہ اس کو یہ فیئر نہیں ہوگا کہ میں فول ساؤنڈ کر رہا ہوں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہم کانسیکوینسز کی بات کریں گے کہ کیا ریزلٹس ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ مومنون میں فرما رہے ہیں کہ کیا قرآن پاک نے غور و فکر نہیں کیا. اچھا اب اس آیا سے ڈپکٹ جو یہ ہو رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کے ہوگا کیا کانسیکوینس کیا ہوگا، آپ اسی پہ ہی ریلائی کریں گے جو آپ نے دیکھا ہے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے. اگر آپ کوشچن نہیں کرتے، آپ غور و فکر نہیں کرتے، اس غور و فکر کے ریزلٹ میں آپ کوشچن نہیں کرتے، تو آپ ریلائی کریں گے پاسٹ ایکسپیرینسز پہ، اور ٹروتھ جو ہے وہ ان ریویلڈ رہے گا، وہ کبھی بھی کھل کے سامنے نہیں آئے گا، اور آپ میں لیک آف سینس آف ریئلائزیشن رہے گی. آپ اس لیول آف ریئلائزیشن کو اچیو ہی نہیں کر پائیں گے جو ایک ہائی انٹلیکٹ بندے میں ہونا چاہیے. جو مجھے لگتا ہے موسٹ امپورٹینٹ ان میں وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، گلوبل امپیکٹ آپ کریٹ کر ہی نہیں سکتے نا جب تک آپ ایک ہائی انٹلیکٹ کی بیس پہ اچھے کوسچنس جنریٹ نہیں کر رہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو ہمارا پرپز ہے 100 ایئر پلان میں پارٹیسپیٹ کرنا، وہ آپ کا نا کوسچن ہو جائے گا، وہ اس پہ کوسچن مارک آ جائے گا کہ کیا واقعی ایسی انٹینشن ہے آپ کی، آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، جب تک آپ رائٹ کوسچنس نہیں پوچھیں. دیٹ از آل اباؤٹ مائی پریزنٹیشن. تھینک یو. جزاک اللہ. MashaAllah, great presentation, Samar. Yes, mashallah. I want to highlight one thing جو آپ نے question about وہ atheism والی جو example دی تھی. I really liked it. اس میں جو آپ نے کہا کہ atheism کے atheist کے سوال اور ہمارے سوالوں میں کیا فرق ہونا چاہیے. So that was the highlight of your presentation for me. That's really good. MashaAllah. Jazakallah khair. Let's move to the next presentation. The next presenting group is C65, TL10, Wahabuddin. Can you hear me, guys? Ji haan, we can hear you. Do you Okay. need screen sharing, Wahab? Yeah. Can I? Yes, now you can. Okay. Give me a minute. Tell me when you guys can see me. Here we can see your screen. Okay. Jazakallah. Okay. So I'm Wahab, as you know, from Faisal's group C65. And today I'm going to explain the art of asking jo hamara topic hai, bigger or right questions. So what are the bigger and right questions? The answer is hidden in two kind of questions, basically. That what are the vertical questions and what are the horizontal questions. So मैं quickly example दूंगा कि horizontal और vertical questions क्या होते हैं. आप सभी को पता है, पिछले भी हम देख चुके हैं. हॉरिजॉन्टल क्वेश्चंस वो होते हैं जिनके जवाब में उनका जो इम्पैक्ट या कोई कॉन्सिक्वेंसेस या उसका जो रिजल्ट हो वो आपके करंट लेवल, करंट स्टेज, करंट फेज से आपको ऊपर या नीचे लेके नहीं जाए, आपको उसी फेज पे रखें. तो
that is horizontal. जबकि on contrary अगर मैं vertical questioning की तरफ जाऊं तो vertical question से क्या होता है कि जब आप उसको सवाल करते हैं तो उसके नतीजे में जो impact या उसका जो action या issue resolve करने में जो उसका solution का जो impact आता है वो आपको या तो progress कराता है next level या आपको regress कराता है पिछले level की तरफ. Just to give you a quick simple example कि अगर आप एक गाड़ी चला रहे हैं नॉर्मल जो है ना हॉरिजॉन्टल जो है ना रोड के ऊपर, सो आपका एल्टीट्यूड ना ही बढ़ रहा है ना ही कम हो रहा है, उसके ऊपर सीधा चलते जा रहे हैं, दिस इज एन हॉरिजॉन्टल एक्शन. जबकि अगर आप किसी जो है ना माउंटेन या पहाड़ी के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं या किसी वैली या वादी के नीचे जो है ना गाड़ी को नीचे लेके जा रहे हैं तो आपका जो एल्टीट्यूड या हाइट है वो कम या ज्यादा होगा. सो दिस इज अनदर सिंपल थिंग ऑफ वर्टिकल क्वेश्चन. नाउ वर्टिकल क्वेश्चन की अगर मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँ, अगर मैं आइडियोलॉजी कोई पढ़ना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ, और मैं आइडियोलॉजी फॉर एग्जांपल कुरान की आइडियोलॉजी पढ़ना समझना चाह रहा हूँ या आप वसल्लम की सीरा समझना चाह रहा हूँ, तो मैं 2 सीरा की किताबें बैक वक्त उठा के पढ़ना शुरू करता हूँ. एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं मौलाना मौदूदी की इसी एरा की मैं बात करता हूँ, मौलाना मौदूदी की तफसीर उठाता हूँ और सैयद कुतुब की तफसीर उठाता हूँ. नाउ जस्ट इमेजिन कि मैंने क्या काम किया. मैंने इधर पाक और हिंद के एक एरिया लोकेशन ए से मैंने एक एग्जांपल उठाई है, एक तफसीर उठाई है, और 2000 माइल दूर इजिप्ट यानी अरब के एरिया से दूसरे एक पर्सन की जना मैंने तफसीर उठाई है, और इन दोनों को जना मैंने पढ़ना शुरू किया और इनके जना कंपैरिजन शुरू किया, कंपैरेटिव स्टडी शुरू किया. अब इस स्टडी के नतीजे में जो सवालात जो इशू मेरे सामने आएंगे और जिन इशू को मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, इसको ये मैं बोलूंगा कि ये मैं हॉरिजॉन्टली मैंने जना ट्रेवल किया फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और हॉरिजॉन्टली मैं जना चीजों को जना उसके अंदर डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी हॉरिजॉन्टली ब्रेथ में जाने की कोशिश कर रहा हूँ और इशू को एड्रेस करने की और सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ. इसके अगेंस्ट अगर मैं वर्टिकल की एग्जांपल दूं तो सेम सैयद कुतुब की एग्जांपल देते हैं. अगर मैंने उनकी स्टडी कंपेयर करते हुए इब्ने कसीर, मौलाना इब्ने कसीर से अगर मैंने कंपेयर की, तफसीर इब्ने कसीर मैंने उठा ली, यानी आज से तकरीबन 600 या 1000 साल पहले की तफसीर उठा ली, और उनकी मैंने कंपैरिजन मैंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया, तो ये जो मैंने कंपैरिजन की ये मैंने 2 डिफरेंट टाइम जोन्स, 2 डिफरेंट टाइम एरा के अंदर मैंने कंपैरिजन किया. यानी अब जो है ना इसके नतीजे में जो मेरे सामने जो भी जो है ना इश्यूज आएंगे और जिन इश्यूज को मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको मैं वर्टिकल जो है ना एक्सिस के ऊपर मैं देख सकता हूँ कि मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ. नाउ what are the right and the bigger questions? The vertical and the horizontal questions both can be the right and the bigger questions. Now how it can be possible? I'll give you an example. What can be the right question? मैं इस वक्त एक एग्जांपल देता हूँ कि 25 साल का नौजवान हमारे सामने बैठा हुआ है. अब 25 साल का मुसलमान बच्चा नॉर्थ अमेरिका से लेकर मैं ऑस्ट्रेलिया तक जाता हूँ, और ऊपर आयरलैंड से लेकर नीचे जो है ना जाम्बिया, नामीबिया, केनिया तक जाता हूँ. दुनिया के 4 हिस्सों का नाम लिया मैंने. 25 साल का नौजवान, इसी दौर की मैं बात कर रहा हूँ, और मैं स्टार्ट करना शुरू करता हूँ उसके इश्यूज, उसके प्रॉब्लम्स, और मैं उसके जना सवालात करता हूँ और फिर उसके इश्यूज और प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ. आई एम गोइंग हॉरिजॉन्टली, मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, विच इज द राइट थिंग, क्योंकि अगर ये मैंने अभी नहीं किया तो इसको आगे जना चल के मसले मसाइल आ सकते हैं. सो दिस इज द हॉरिजॉन्टली मैं गया हूँ और मैंने एक राइट क्वेश्चन किया. इसके अगेंस्ट में अगर मैं एग्जाम्पल आपको कोट करूँ कि व्हाट कैन बी द बिगर क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल आज से 100 साल के बाद मैंने एक ही जो ना हिस्से का मैंने पकड़ लिया, फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान या इंडिया, कोई सी इंपॉर्टेंट एक लोकेशन को मैंने पकड़ लिया. नौजवान आज जो 25 साल का है, अब 100 साल के बाद उसके तीसरी जनरेशन, फॉर एग्जांपल उसके परपोते को क्या मसले मसाइल आएंगे, उसके पोते को क्या मसले मसाइल आएंगे आज से 100 साल के बाद, आज से 50 साल के बाद. नाउ आई हैव स्टार्टेड टू आस्क द बिगर क्वेश्चंस. जो पहले वाली अभी हमारे प्रेजेंटर ने जो बात की कि व्हाट के ब्लैक होल के तरफ क्या होगा, ठीक है, पीपल आर आस्किंग दीज आर द बिगर क्वेश्चन. सो दिस इज द बेसिक, वेरी बेसिक, मैं एग्जांपल इस वक्त मैंने आपको दी है कि किस तरीके से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सोचना. व्हेन यू विल स्टार्ट थिंकिंग वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, that is the point जब आप जो ना राइट और बिगर क्वेश्चंस को जो ना पूछना शुरू कर देंगे ऑटोमेटिकली from your subconscious, ऑटोमेटिकली आप जो ना पूछना शुरू कर देंगे. नाउ द असली जो ना सवाल क्या है कि यार ये पूछना कैसा है, आप जो ना असली सवाल है व्हाट इज द आर्ट, व्हाट इज द साइंस, ठीक है ना. आर्ट से ज्यादा साइंस क्या है सवाल की, इज द माइंडसेट एंड द अप्रोच. माइंडसेट अप्रोच जो पिछली प्रेजेंटर ने हमें 5 जो ना रास्ता बताया, 5 टैक्टिक्स होती है, उससे मैं आपको एक कदम पीछे लेके जाना चाहता हूँ. अभी वो 5 मुझे टैक्टिक्स अप्लाई करनी है, मगर वो टैक्टिक्स अप्लाई करने के लिए मेरे माइंडसेट अप्रोच क्या होगी.
the approach should be global. اگر میں یہ نہیں کہہ رہا آپ اپنے گلی محلوں کی جو ہے نا مسئلے مسائل سے باہر ان کو ڈسکس نہ کریں بالکل کریں, ضروری ہے وہ بھی کرنا, بٹ جسٹ اسٹارٹ evolving and going outside your country, your city, your town, your area. آپ دیکھیں کہ نارتھ جو ہے نا امریکہ میں سے مسائل آ رہے ہیں, سویڈن میں کیا آ سکتے ہیں, and then and there you started to find out the problem. میں کل ایک جو ہے نا ایگزامپل جو ہے نا ویڈیو سن رہا تھا, ہمارے امام جو ہے ابو حنیفہ, انہوں نے اپنی بیٹی صاحبزادی کے ساتھ بیٹھ کے 30,000 ہائپوتھیٹیکل سچویشنز جو ہے نا پلاٹ کی تھی, اور ان کے سوال جو ہے نا انہوں نے اس کے جواب دیے تھے. دین اینڈ دیئر جو ہے نا وہ فقہ مرتب ہوا, یعنی ایک لیجسلیشن بنانے کے لیے انہوں نے اتنا ہائپوتھیٹیکل کوشچننگ کی تھی کہ اگر مثال کے طور پہ ایک شخص آ جائے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے مگر وہ طلاق واقع نہ ہو اور پھر دوسری بیوی آ جائے, ہائپوتھیٹیکل کوشچننگ مطلب 30,000. تو یہ کام ہمارے جو ہے نا صفحہ, ہمارے جو ہے نا شیوخ کرتے رہے تھے, تبھی جو ہے نا قرون اولا ہم نے آبزرو کیا. ایسی بات نہیں ہے, آپ کو ماننا پڑے گا کہ انگریز نے ہم سے نیچے تو ہمارے تھلے لگا ہوا تھا, اور ہم سے سرجی اوپر آ کے اس نے جو ہے نا یہ پوزیشن لی ہے. تو اب ہم نے اگر اوپر آنا ہے تو ہم نے بھی سیم جو ہے نا مائنڈ سیٹ اور اپروچ کے لینا ہے وچ از گلوبل. میں گلوبلی جانا ہے, اور یہ جو گلوبل اپروچ ہے یہ میں آپ کو آج ایک کنجی دے کے جا رہا ہوں آپ سب کے لیے, کہ اگر آپ نے گلوبل مسئلے مسائل سالو کرنے شروع کر دیے نا, آٹومیٹکلی آپ کے لوکل مسئلے مسائل آٹومیٹکلی سالو ہوتے ہیں. آپ کوئی بھی بزنس لیں, کوئی بھی جو ہے نا گھر کے مسئلے مسائل لیں, کوئی بھی جو بڑے روڈ بلاکس ہوتے ہیں نا, اگر آپ نے ان کو ہٹانا شروع کر دیا نا, چھوٹے موٹے کنکریاں ویسی ہٹ جاتی ہیں. So this is the advantage, the biggest advantage of having a global mindset and the global approach. That's it, Wahab, from my side. I hope آپ لوگوں نے enjoy کیا ہوگا. کوئی questions ہیں so you can ask. Jazakallah khair. Jazakallah khairan, Brother Wahab, for your presentation. Subhanallah, the takeaway point is very good. The global soche aap and make a big impact. So that is the very important takeaway point for all of us. Inshallah. Now, next we'll go to the next presenter. Brother Muhammad Hansala from C70 is going to go ahead and for the next presentation. Brother Hansala, go ahead. حنزلہ آپ کو اسکرین شیئرنگ چاہیے؟ حنزلہ وی کین ناٹ ہیئر یو. Brother Hansala, we are not able to hear you. Hello. Yes, go ahead. We can hear you now. Yeah, okay. Jazakallah. Assalamu alaikum. Today, mujhe screen sharing nahi chahiye. brother. Okay. I'm gonna just do like this. Okay, so today our topic is asking the bigger question, right question, and I think it's very important to understand the difference between horizontal and vertical question to arrive at the right question. If you don't understand these horizontal and vertical questions, I think it's not gonna be a good approach to write the right question. Later on, میں آپ کو کچھ ایسی ایگزامپلس دوں گا جو نہ صرف آپ کو انڈرسٹینڈ ان دونوں کے ڈفرینس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ہیلپ کرے گی, بلکہ اتنی ریلیونٹ ہوں گی انشاءاللہ کہ یو ول صحیح کہ میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. ہاریزونٹل کوشچن جیسے ہاریزونٹل اسٹارٹ وتھ ایچ اینڈ ورٹیکل اسٹارٹ وتھ وی, سو الفابیٹکلی ایچ کم فرسٹ. ہاریزونٹل کوشچن بردرس اور سسٹرز نے آلریڈی ایکسپلین کر دیا کہ دس ٹائپ آف کوشچن فوکس آن فیکٹس, ایکشنز, ڈیٹا, نمبرس. Vertical questions, this type of question focus on deep thinking. ایک بندے کی انٹینشن کیا ہے, پوٹن کی انٹینشن کیا ہے اس ٹائم, بائیڈن کی انٹینشن کیا ہے, اس کی پریفرنس کیا ہے, اس کی فیلنگس کیا ہے, اس کی ہسٹری کیا ہے, بائیڈن کی ہسٹری کیا ہے. تو یہ ایک ورٹیکل کوشچن ہے. جیسے میں نے کہا تھا ایچ کیم فرسٹ, سو سم ٹائم ہوتا ہے ایسے کہ ہم ورٹیکل کوشچن کی جگہ ہاریزونٹل کوشچن لگا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ رائٹ کوشچن رانگ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ہاریزونٹل کی جگہ ورٹیکل کوشچن لگا دیتے ہیں. تو موسٹلی ایج کم فرسٹ. تو ہاریزونٹل کوشچن جب اگر پہلے آپ فٹ کریں کسی بھی کنورسیشن میں, کسی بھی تھنکنگ, کسی بھی سوچ کے اندر, تو دیٹ ول ہیلپ یو ٹو لیڈ ٹو سیٹ اپ فار اے ورٹیکل کوشچن. جو ریلیونٹ ایگزامپل میں آپ کو کہہ رہا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلا سینیریو یہ ہے کہ میں پچھلے 6 مہینے سے نا ایک بک پڑھنا چاہ رہا ہوں, اور وہ میری گوگل ڈرائیو میں پڑی ہوئی ہے, میری بک شیلف میں پڑی, اور میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں. لیٹس ٹرائی ورٹیکل کوشچن پوچھتے ہیں نا اپنے آپ سے کہ میں وائی ایم ناٹ اسٹڈنگ دوز بکس. Let's try horizontal question. Which things make me not studying those books? So now you can see clearly which question should you ask yourself first to see the results.
دوسرا سینیریو, میرا بیٹا یا میری بیٹی ٹک ٹاک یوٹیوب کو لے کے بہت اسکرول کر رہے ہیں, سارا دن لگے رہتے ہیں. آپ ان کو چیزوں کو ان کو ریئلائز کروانا چاہ رہے ہو کہ یہ چیزیں دس از ناٹ اے رائٹ تھنگ, تو اس کے لیے اب آپ کو لیٹس ٹرائی ورٹیکل کوشچن پوچھتے ہیں یہاں پر. وائی یو آر یوزنگ ٹک ٹاک اینڈ یوٹیوب آل ڈے, وائی. Let's try a horizontal question. When did you start using TikTok today? As you can see, which question is going to be a reality check. جو بچہ دیکھے گا کہ آج میں صبح ناشتے کے بعد بیٹھا تھا صوفے پہ اور تب 10 بجے ہوئے تھے, ابھی 4 بج گئے, مجھے اتنی دیر ہو گئی یوز کرتے, تو یہ وہ ایک سیلف ریئلائزیشن کی طرف لے جائے گا. اس کے بعد ایک فرینڈس کی ایگزامپل دینا چاہوں گا میں, کہ جیسے ایک اسموکنگ از اے ویری نارمل تھنگ ناؤ ڈیز ان آل اوور دا ورلڈ, ایوری ٹین ایجر اسموک, اینڈ آپ کے فرینڈس بھی اسموک کرتے ہوں گے. ناؤ یو کین آسک ایک کوشچن جو ورٹیکل لگاتے ہیں یہاں پر, کہ سوری فار بوائز آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس کوشچن, وائی ڈو یو اسموک, دے ہیو اے لاٹ آف ریزنس ٹو ٹیل یو. اگر ہاریزونٹل کریں یہاں پر, ہاؤ مینی سیگریٹس یو اسموک اے ڈے. سو ناؤ وٹ یو ڈیڈ, آپ نے اس بندے کو ایک کینسر کی پاسبلٹی کتنی سگریٹ سے ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے, اس طرح یہ بتا سکتے ہیں. اب آگے جا کے نیڈ کیا ہے, what is the need to ask the right question. It can help you finding your purpose, like it can bring a positive impact on the humanity, minimize the harm in the society. کلیئرٹی دیتا ہے لسنرس کو کہ آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہو, ایٹلی آپ لائف میں ہو کہاں پر. آپ کے کوشچنس آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ آپ کا سوچ کا طریقہ کس طرح کا ہے, آپ اسلام کو سوچتے ہو, آپ مٹیریلسٹک ہو, آپ کس طرح کے ہو. ہر کوشچن آپ کو ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے. تو اور نیچرلی اگر آپ رائٹ کوشچن پوچھ رہے ہو تو وہ آپ کو نیچرلی بیٹر کوشچن کی طرف لے جاتا ہے. اب جیسے رشیا یوکرین کا ایک مسئلہ آج کل اٹس ویری ایوری ویئر آن دا نیوز, سوشل میڈیا پہ. اب 80% لوگ یہ کوشچن پوچھتے ہوں گے, آئی ایم پریٹی شیور, کہ وائی دے آر ڈسٹرائنگ ایچ ادر, بیکاز بی بی سی پہ دکھایا یہی جا رہا ہے, نیوز پہ یہی دکھایا جا رہا ہے, بلڈنگ ٹوٹی ہوئی ہے, سب کچھ, وائی دے آر ڈسٹرائنگ ایچ ادر. لیکن 20% اس طرح کے بھی لوگ ہیں جو یہ پوچھتے ہیں وٹ از دا مین ریزن آف دس وار. جو 20% یہ کوشچن پوچھ رہے ہیں نا, وٹ از دا مین ریزن آف دس وار, دے آر دا انٹلیکچوئل مائنورٹیز رائٹ ناؤ. They are holding the major population, ان کی following ہے, because they are asking the right question. اب اے آئی کی بات کرتے ہیں, اے آئی کا ہر جگہ یہ ہے کہ اے آئی از ریپلیسنگ ہیومنس جابس, اینڈ دس اینڈ دیٹ اینڈ یہ. تو یہاں پر 80% لوگ کوشچن یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کو پتہ بھی ہے, سیم آلٹمن نے آلریڈی اپنی کانفرنس میں کہا کہ we're gonna need help from government if these things go wrong. The creator of the OpenAI, so تو اس نے کہا کہ وائی, آپ یہ کوشچن پوچھ سکتے, سام آلمرٹ سے ہی پوچھ سکتے, وائی یو آر ورکنگ آن اٹ, وائی یو آر میکنگ مور اے آئی, وائی یو آر پروگریسنگ دس تھنگ. لیکن 20% یہ لوگ بھی ہیں جو یہ کوشچن پوچھ رہے ہیں, واٹ آر دا تھنگس اے آئی کین ناٹ ڈو بٹ ہیومنس کین. تو یہ جو کوشچن لوگ اے آئی کے بارے میں جو اس طرح کوشچن پوچھ رہے ہیں کہ اے آئی کیا ایسا نہیں کر سکتا جو ہیومن کر سکتے ہیں, وہ اور جابس بنا رہے ہیں, وہ ایک نئی جابس بنا رہے ہیں. ڈاکٹر انجینئر جاب پرانی ہو گئی ہیں, ابھی آج کل ڈیٹا انالیٹکس پتہ نہیں کس طرح کی نئی جابس کریٹ ہو رہی ہیں, جسٹ بیکاز کہ وہ ریپلیس کر رہا ہے اس جاب کو. بٹ جو کریٹو لوگ ہیں, جو 20% یہ کمیونٹی, انٹلیکچوئل کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے, وہ رائٹ کوشچن پوچھ رہے ہیں, اسی وجہ سے وہ انفلوئنس بھی کریٹ کر پا رہے ہیں, اسی وجہ سے وہ سولوشن پہ بھی پہنچ رہے ہیں, اسی وجہ سے وہ ایک دنیا کی ایک بہت بڑی میجر انڈسٹریز کو لیڈ کر رہے ہیں, ہالی ووڈ اور دیس کائنڈ آف سوشل میڈیا, آل آف دس کائنڈ آف اسٹف. تو کانسیکوینسز کیا ہوگا اس کا کوشچن نہ پوچھنے کا, ہمیں کیا فیس کرنا پڑے گا ہمارے ساتھ. پہلی بات تو ہم ڈارک میں رہیں گے نا, ہم ایک انٹلیکچوئل کمیونٹی میں بیٹھ نہیں پائیں گے, ہماری باتیں وہی ایک چائے کے ڈھابے سے شروع ہوں گی اور ایک بیٹھک میں جا کے ختم ہو جائیں گی. ہم ایک میٹنگس میں نہیں بیٹھ پائیں گے. ہم یو این کے خواب تو دیکھتے ہیں, ہم ای یو کے خواب تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جا کے ہم اسلامی نظام کریں, ہم دنیا کو بتائیں, ہم جیسے یوتی تو کر رہے ہیں آلریڈی ہارورڈ میں, دیس کائنڈ آف پلیسز, بٹ ہم نہیں کر پائیں گے, ہم وہیں رہیں گے اگر آسکنگ رائٹ کوشچن نہیں پوچھیں گے. ٹائم کا بہت ضائع ہوگا اس میں, ریسورسز ضائع ہوں گے, ہمارا جتنی بھی انفارمیشن, ہمارا ٹائم سب ضائع ہو جائے گا اگر ہم رائٹ کوشچن نہیں پوچھ رہے. امپروومنٹ نہیں آئے گی ہیومن کنڈیشن میں, بس اپنا کھیلیں گے, ٹھیک ہے, اور سب لائک ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ فلسطین پہ یہ ہو رہا, وہ میری بہن ہے, اس طرح بہن وہ گلوبلی سوچیں گے نہیں ان چیزوں کو. ایک کوٹیشن میں نے دیکھی ہے, اس فرام تھامس پائکون,
He said, if they can get you asking the wrong question, they don't have to worry about the answer. So this is the social media, what social media is doing right now on those intellectual minority who's asking the right question. But what they are doing, they're manipulating normal human beings to asking the wrong question. Because उनको पता है कि wrong question पूछेंगे ये कहीं lead नहीं करेंगे, action plan नहीं है किसी चीज का, ठीक है? काफी what is a bigger question, मैं ये थोड़ा सा हल्का सा इस पे थोड़ा टच देने की कोशिश करूंगा. What is a bigger question? कि the answer which determine your value and morals, your action and your destination. My conclusion about vertical and horizontal questions is like this, कि आप पहले अपने purpose को clear करो कि what is your purpose of asking the question. आप क्यों पूछ रहे हो? आप change लाने के लिए पूछ रहे हो, आप किसी को नीचा दिखाने के लिए पूछ रहे हो, आप अपने intellectual जो आपका knowledge आ गया उसका घमंड है, आपको किस लिए पूछ रहे हो आप? अगर आपका purpose clear होगा आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि वर्टिकल पूछना है हॉरिजॉन्टल. दूसरा पॉइंट कि आप कंस्ट्रक्ट करो उस क्वेश्चन को. कंस्ट्रक्ट करने के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. एज आई से, इफ यू आस्क अ रॉन्ग क्वेश्चन टू अ किड, ही इज गोना से पापा यू डोंट नो एनीथिंग, मम्मा यू डोंट नो एनीथिंग, यू आर आई एम गोना आस्क समवन एल्स. सो वो गद्दी पे अगर आप नहीं बैठोगे उस गद्दी पे वो कोई और बैठ जाएगा. फिर डिलीवरी मैटर करती है. डिलीवरी में आपको एक कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड होगी. वो इजीली अल्लाह ताला हेल्प करता है. जैसे जैसे आप एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करते हो आपको आगे जाके आस्ता आस्ता चीज़ों का अंदाजा होता है. फिर आप वेट करते हो और फिर रिस्पॉन्ड करते हो. जज़ाकल्लाह. Jazakallah khair. Thank you so much for pointing out things. I think we need to move to the next presentation. बहुत अच्छा explain किया जो भी questions इन लोगों के हैं क्योंकि chat में काफी questions आ रहे थे, confusion थी. After the presentation you can ask. Next group is C1. Presenter is Saima Mushtaq. Can unmute now. Yeah, I'm here. Okay, Saima, do you I would like need to you- share your screen? Yes, please. जी, अब आप कर सकती हैं. Is the screen visible? जी हाँ. You can start. Well, assalamu alaikum everyone, and I am Saima Mushtaq, representing the group IMS C1, and we have been focusing on the right and bigger questions for our today's presentation. So let's start about asking why we ask questions. So primarily we ask questions to make connections with the society, with the people, even within ourselves. So to connect with that. The other is that we drive decision-making by learning and by pondering upon that and reflecting about the findings or the issues that are available there. Third is all to fuel and generate our analytical and our critical thinking. So this is the main purpose of generally asking the questions. Now, according to the book, Asking the Right Questions, there are basically two approaches to questioning. The first is the passive approach, where you believe and accept whatever evidence that is presented to you as it is. For example, you read a book and believe in everything that it states without critically evaluating it. The second is active or interactive approach that allows you to ask basically critical questions to form your personal opinions and draw conclusions from that. So for that, having an active involvement, you need to be a very, very good listener. Like someone earlier also mentioned that point. So unless you are a good listener, you won't be able to respond likewise.
And the other is that you need to be able to ask the whys and hows behind the things. Another way of basically the questioning approach is through Bloom's taxonomy. And that is basically divided into two categories or two domains. The one is the lower order questioning. I think someone is it me? Okay. Yeah. So the first one is the lower order questioning, which actually enables us to convert the information that we retrieve to comprehending it. And the other is the higher order questioning, where we actually move from knowledge acquisition to knowledge implementation. And below there are some questions, examples of some questions related to the 6 categories that are mentioned in the slide. And all Bloom's taxonomy basically provide us with a very structured approach towards questioning. Okay, so let's move on to what the right questions are. According to what Edward Hodnett, he says, if you do not ask the right questions, you do not get the right answers. And a question asked in the right way often points to its own answer. Asking questions is the ABC of diagnosis. Only the inquiring mind solves problems. So in summary to that, right questions are basically about how you formulate or articulate the questions. And that brings on to why we basically should be asking questions is that, number one, it allows us to challenge the arguments and reasonings that are presented or given. It allows us to be critical towards the elements, some are that are missing in a scenario or any misrepresentations. Also, if there are any unclear elements, it helps us allow and clarify those. It depends basically on, or it makes you depend on your own reasoning instead of others' reasonings. And it allows you to make informed decisions through asking the right questions. Now, on the contrary, what are the bigger questions? These are the ones which explore the broader and fundamental inquiries about life, its purpose and existence. That means such questions add a philosophical dimension to it as well. For example, what is the purpose of human existence? Or a more relatable example is like, how can I know that AI is used to make a decision about me that is impactful in my life? So the reason we ask the bigger, or we should ask the bigger question is mainly to, one, expand our worldview as it challenges our belief system. It is also to do the self-reflection, to create deeper understanding of oneself, and to promote the personal development, and to understand the moral values and beliefs. It also promotes our intellectual growth and through pursuit of knowledge. And lastly, societal impact that allows or that influences the human thought. And here we have got some relatable hadith, 2 of them, that why questioning is basically very important and very crucial in our deen as well. Number 1, Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, he said, verily the only cure for ignorance is to ask questions. There is another hadith by Aisha radhiyallahu anha who said, how excellent are the women of Ansar. They do not allow shyness to prevent them from asking questions about the religion and seeking to understand it. We can see how significant asking question is in Islam as well. The Quran also basically emphasizes on questioning. And we can see from multiple Quranic verses, like here we have an example from Surah Yusuf and An-Nisa, some pointers of questions, like, don't you think, don't you use your wits? And Allah says, and in yourself, don't you see?
Another is from Surah Muhammad, then they do not reflect upon the Quran, or are there locks upon their hearts? So you can see that it's very, very crucial and very important that we should be able and we should train ourselves to ask questions. I'll conclude by this slide about what would happen and what are the consequences of not asking questions. But, well, it allows us basically to become stuck in our growth and become ignorant. Our beliefs and values become shakeable, and it promotes to stagnant learning. We adopt a spectator role, and all that makes us deprived of participating in the global game. And that's all from me, and thank you very much. Jazakallah khair. Jazakallah khairan, Sister Saima, for your very clear presentation. I like the very slides as well. A lot of clarity in the presentation as well. And the point that stuck with me is, the inquiring minds are needed for asking the right questions. May Allah subhanahu wa ta'ala give us more minds which are thinking and processing stuff. Next presentation will be Brother Mir from the group 81, C81. Brother Mir, please go ahead. Would you like to share slides? No. Okay, please go ahead. Jazakallah. Unmute. Okay. So I'll be presenting it in English. The reason being, I think this topic, asking the bigger question and the right question, I can present better in English. So asking the bigger questions and asking the right questions. So when we talk about asking bigger questions and asking right questions, we talk about creating influence of Deen Islam on broader global spectrum. So we talk about creating bigger circles, and we talk about getting out of smaller domestic matters and looking into providing solutions to much bigger global problems in the light of Deen Islam. Trying to provide solution to problems which the rest of the world is trying to solve through their own independent research with the help of science, and ultimately reaching the same conclusion or solution being provided by Quran and Sunnah. To me, a common sense question that arises in your mind or in my mind to address global matters or issues is a bigger question. I would like to present two questions which I think are an example of a bigger question and a right question. First example is interest-based financial system sustainable? A very strong example is interest-based global financial system, which they themselves who introduced it reached a conclusion through research of their own expert economists that interest-based financial system is not sustainable, has a short lifespan, and is ultimately a failure. Second question, why do we have global warming? Global warming is another major example due to few countries who tried to influence rest of the world through industrial revolution, later on realized that they have destroyed the global ecosystem, not only for rest of the world, but for themselves as well. Importance of asking bigger questions and right questions. Why is it important for us as Muslims to ask bigger questions and the right questions? Because these bigger questions and these right questions are the road towards intellectual superiority, and they will lead us to intellectual superiority. They will allow us to influence rest of the world through Deen Islam in the light of Quran and Sunnah. Asking bigger questions and asking the right questions is like hitting the nail on the head, as this will allow us to get to the exact answers, solutions we're looking for.
Lastly, consequences. If we don't ask bigger questions and right questions, we will not be able to achieve intellectual superiority that we are trying to get to influence the rest of the world on the basis of Quran and Sunnah. Instead, we will be misguiding ourselves in chasing a goal that is not part of our set targets. Thank you, and that is all from my side. Jazakallahu khairan, Brother Mir, for your presentation. Subhanallah, I like the point of making Islam as our purpose and trying to understand knowledge and through Islam. And Subhanallah, that is our mission statement for IMS as well. So Jazakallah khairan for your presentation. Let's see if we have anyone else, any other presentations lined up. Brother Hassan. We had slots for group C95, but I cannot see anyone. Who is the presenter from C95? If you could please raise your hand or write in the chat box. Okay, now I see TL156. You are unmute, Hafsa. आपकी presentation है? We cannot hear you. Okay, we had one more group. Let's see. C51. Presenter was Uruj TL65 from group C51. Can you raise your hand? हफ्सा, हमें अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही. You have to fix your mic. Okay, I could see. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, मुझे तो मेरी जो कैप्टन है उन्होंने कहा कि आपको ट्यूसडे के स्लॉट मिल गया है, तो काइंडली आप Okay, no बता दें इस problem. बारे में। आप लोग ट्यूसडे को प्रेजेंट कर सकते हैं. No issue. फाइन, थैंक यू। Okay, let's try again. C95. Can you unmute now and speak? जी, आई एम हफ्सा फ्रॉम C95। आवाज आ रही मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है. आप स्क्रीन शेयर करना चाहेंगी? जी बिल्कुल। जी, अब आप अपनी स्लाइड शेयर कर लें. We cannot see your screen. स्क्रीन, ओके, 1 मिनट प्लीज। आपकी तरफ से डिसेबल है, मैंने शो किया स्क्रीन। Hafsa, you are the co-host. You can share the screen. ओके, This is our last presentation, right? इसके बाद वही। जी, This is the शो last presentation. Okay.
स्क्रीन शो हो रहे? नहीं. हेलो, जी सर. स्क्रीन शो नहीं हो रही ना? कोई आई थिंक प्रॉब्लम है, तो मैं वैसे स्टार्ट कर लेती हूँ. ठीक है. Go ahead. जी, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारा जो मौजूद बहस है वो है सवालात के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में, कि क्वेश्चंस किस तरह के होने चाहिए, किस तरह के पूछने चाहिए या नहीं पूछने चाहिए, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्वेश्चंस कौन से होते हैं, बिगर एंड राइट क्वेश्चंस कौन से होते हैं और रॉन्ग क्वेश्चंस कौन से होते हैं. तो इन सवालात को क्लियर करने के लिए हमने सबसे पहले हमारे ग्रुप ने एक जो पिलर है उसको सिलेक्ट किया और वो है इकोनॉमिक सिस्टम. इस्लामिक पिलर्स में से एक पिलर है इकोनॉमिक सिस्टम, यानी इस्लामी मुआशी निज़ाम. तो जैसे जैसे हमने इस्लामी मुआशी निज़ाम के बारे में सोचना शुरू किया तो मुख्तलिफ क्वेश्चंस हमारे माइंड में आए. फिर हमने उन क्वेश्चंस को कैटेगराइज किया कि कौन से इसमें हॉरिजॉन्टल हैं और कौन से वर्टिकल हैं. सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने डिफाइन करना चाहूंगी कि व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम. इकोनॉमिक सिस्टम है क्या? अब ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन है कि क्या है इकोनॉमिक सिस्टम. मतलब हॉरिजॉन्टल क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जिनका आंसर दो टोक हो, फौरी समझ आ जाए और सवाल करने वाला सेटिस्फाइड हो जाए. 3 और 4 लाइंस में या चंद वर्ड्स में हम उसका आंसर दे सकें. ऐसे क्वेश्चंस हॉरिजॉन्टल क्वेश्चंस होते हैं. व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम एक हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन है. तो हम इसके बारे में देखेंगे कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है. तो उसको मैं इस तरह डिफाइन करूंगी कि जब चंद मखसूस लोग किसी मखसूस एरिया में आबाद होने के लिए जाते हैं, रिहाइश पजीर होने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर उनकी चंद ऐसी बुनियादी ज़रूरियात होती हैं जिनको पूरा करने के लिए एक पूरा सिस्टम डेवलप किया जाता है. उसको हम इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं. अब बुनियादी ज़रूरियात में से मुख्तलिफ ज़रूरियात हमारे सामने आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले बुनियादी ज़रूरियात पूरे करने में सबसे पहली जो ज़रूरत होती है, जो अव्वल तरीन और अहम तरीन होती है, वो होती है खुराक की. क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी सबसे पहली ज़रूरत खुराक की होती है और उसके मुंह में कुछ डाला जाता है उसकी इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए. तो इंसान की भी कहीं किसी मखसूस इलाके में रिहाइश पजीर होने के लिए बुनियादी ज़रूरियात में सबसे पहली ज़रूरत होती है खुराक की. तो जब वो लोग या कुछ मखसूस तबका वहाँ आबाद होने की कोशिश करेगा तो उनके सामने सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन आएगा कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए जिससे हम अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा कर सकें. तो जब वो ये फैसला कर लेंगे कि हमने फॉर एग्जांपल हमने गंदम प्रोड्यूस करनी है अपनी खुराक की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, तो उनके पास एक हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा. तो इस क्वेश्चन में से जब मजीद क्वेश्चंस निकलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो डीपली जिनका आंसर दरकार होगा, वो होते हैं वर्टिकल क्वेश्चंस. कि अगर हमने गंदम प्रोड्यूस करनी है तो उसको कैसे करनी है, व्हाई टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हेन टू प्रोड्यूस. कि हमने वो गंदम किन किन तरीक़ाकार के जरिए, प्रोसेसेस के जरिए, टाइम के मुताबिक हमने उसे प्रोड्यूस करना है. वो डीपली क्वेश्चंस होंगे. उन क्वेश्चंस के आंसर्स हमें एक डीपली प्रोसेस के तहत हम खोज पाएंगे या उस गंदम को उगा पाएंगे, उस फसल को तैयार कर पाएंगे. वो एक पूरा प्रोसेस होगा. तो ये जो क्वेश्चंस पैदा होंगे हॉरिजॉन्टल के बाद, जो क्वेश्चन पैदा होंगे उस फसल को तैयार करने के लिए, जिसमें एक पूरा प्रोसेस हमें दरकार होगा, वो तमाम क्वेश्चंस आएंगे वर्टिकल क्वेश्चंस में. जिसको हम यूं कह सकते हैं कि वर्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो सकते हैं व्हाई से, वेयर से, हाउ से, व्हेन से, जिनका आंसर हमें डीपली चाहिए होता है. इसके बाद हम आते हैं कि हमने ये सोचा कि ठीक है इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है हम जान गए, और इकोनॉमिक सिस्टम जब स्टार्ट करते हैं तो कौन से क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं वो भी हमने देख लिया. अब हमारे क्वेश्चंस में हमारे माइंड में ये क्वेश्चंस थे कि इकोनॉमिक सिस्टम जो राइज है, क्या यही इकोनॉमिक सिस्टम था या इससे पहले भी कुछ इकोनॉमिक सिस्टम आए थे. तो जब हमने ये तहकीक की, ये देखा, तो हमारे सामने आया कि सबसे पहले जो सिस्टम राइज था वो था बार्टर सिस्टम.
اب ہم اس میں سب سے پہلے ہاریزونٹل کوسچن پہ آئیں گے کہ واٹ از بارٹر سسٹم. بارٹر سسٹم کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اس ہاریزونٹل کوسچن کا آنسر دیکھیں گے تو چند ورڈز میں یا ایک لائن میں ہم اسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایکسچینج آف گڈس اینڈ سروسز ود ایکسچینج آف گڈس اینڈ سروسز، یعنی اشیاء کا تبادلہ اشیاء کے ساتھ، سروسز کا تبادلہ سروسز کے ساتھ، یہ سسٹم ہوتا ہے بارٹر سسٹم. یہ اس کا ہاریزونٹل کوسچن ہے. لیکن اسی کوشچن میں سے ہمارے لیے مزید کوشچنز نکلتے ہیں کہ اگر وہ بارٹر سسٹم رائج تھا تو وہ فیلئر کیوں ہوا، وہ ناکام کیوں ہوا، اس کے ناکام ہونے کی ریزنز کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں. تو جو فیلئر کے ریزنز پیدا ہوں گے اور اس میں جو سوالات اٹھائے جائیں گے وہ ہوں گے ورٹیکل کوشچنز. تو اس میں کافی ریزنز ہیں، کافی سوالات ہیں، کافی کوسچنز ہیں ورٹیکل کوسچن، لیکن میں اس میں سے ٹائم کی کمی کے باعث 2-3 آپ کے سامنے رکھوں گی، جس میں ایک ہے لیک آف ڈبل کوئنسیڈنس آف وانٹس. یعنی اگر ایک بارٹر سسٹم میں اگر ایک انسان چاہتا تھا کہ مجھے چاول چاہیے، چاول اس کی ضرورت ہوتی تھی لیکن اس کے پاس اس وقت سبزی موجود ہوتی تھی، تو اس کو ایک ایسا شخص چاہیے ہوتا تھا جو سبزی کا طلبگار ہو اور اس کے پاس چاول بھی موجود ہو. اسے ایک ایسا شخص ڈھونڈنا پڑتا تھا، تلاش کرنا پڑتا تھا. تو اس تلاش کرنے میں اسے کافی دقت پیش آتی تھی، کافی وقت درکار ہوتا تھا اور اس کی ضرورت پوری ہونے میں کافی ٹائم لگتا تھا. یعنی فیلئر ہونے کا یہ ایک ورٹیکل کوسچن ہمارے سامنے آیا بارٹر سسٹم کے حوالے سے. اسی طرح ایک اور ہمارے پاس فیلئر کی وجہ آئی کہ لیک آف ہے وہ میت کرنے کا جو پیمانہ تھا وہ ایجاد نہیں ہوا تھا. اگر کسی نے چاول حاصل کرنے ہیں تو اسے نہیں معلوم کہ 1 kg کتنا ہے اور میں نے اس کے جواب میں کتنی سبزی یا کتنی ویجیٹیبل اس کو 1 kg کے طور پر دینی ہے. یعنی میئرمنٹ کا جو پیمانہ تھا وہ اس وقت ایجاد نہیں تھا. تو فیلئر کی، ناکامی کی ایک جو ورٹیکل ایک کوسچن ہے وہ ہمارے سامنے یہ بھی آیا. پھر اسی طرح ایک اور تھا کہ سٹورنگ ویلیو، اوور ٹائم تک سٹورنگ ویلیو نہیں تھی اسی وقت. یہ بھی ایک ورٹیکل کوسچن آیا بارٹر سسٹم میں. پھر ہم نے دیکھا بارٹر سسٹم فیل ہوا تو اس کے بعد کون سا سسٹم آیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ہے کہ اس کے بعد آیا کمیونزم، سوشلزم. سوشلزم اور کمیونزم ایک الگ الگ ہیں سسٹمز، لیکن ہم نے وقت کی کمی کے باعث ان کو ایک ہی سلائیڈ میں دیکھا ہے، ایک ہی ڈیفینیشن میں دیکھا ہے، کیونکہ یہ آپس میں کافی مماثلت، مطابقت اور مشابہت رکھتے ہیں، سوشلزم اور کمیونزم. تو اس میں بھی سب سے پہلے ہمارے پاس ایک ہاریزونٹل کوسچن آیا کہ واٹ از سوشلزم، سوشلزم کیا ہوتا ہے. تو سوشلزم بیسیکلی اس میں گورنمنٹ کے پاس ٹوٹل کنٹرول ہوتا ہے مینز آف پروڈکشن کا. جتنی بھی مینز آف پروڈکشن ہوتی ہیں اس کا فل کنٹرول گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے. انفرادی طور پر یا ذاتی یا پرسنلی طور پر لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تھا. یہ ایک سوشلزم کی ڈیفینیشن ہے. پھر جب ہم اس کے ہاریزونٹل کوسچن پر آئے تو اسی ہاریزونٹل کوسچن میں مختلف ورٹیکل کوسچنز پیدا ہوئے کہ سوشلزم یا کمیونزم فیل کیوں ہوا، اس کے ریزنز کیا تھے، اس میں ورٹیکل کوسچنز کون سے آتے ہیں. تو اس میں بھی مختلف وجوہات، مختلف ریزنز ہیں، جن میں سے چند ایک ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس میں یہ تھا کہ لیک آف لبرٹی تھی، آزادی نہیں تھی، کیونکہ ٹوٹل کنٹرول گورنمنٹ کے پاس تھا تو لیک آف لبرٹی تھی، جس کی وجہ سے وہ سوشلزم فیل ہوا. اس میں یہ ایک ورٹیکل کوسچن آیا. پھر اس میں یہ ایک اور آیا جو انتہائی اہم ترین اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ فیلئر ہونے کی وجہ کیا تھی، ریزن کیا تھا. اس میں ایک ورٹیکل کوسچن ہمارے سامنے یہ آیا کہ مختلف ڈس ایبلڈ پرسنس جو کام نہیں کر سکتے تھے، محنت نہیں کر سکتے تھے، اور مختلف بچے جو بے سہارا اور یتیم تھے، کام نہیں کر سکتے تھے، محنت نہیں کر سکتے تھے. اسی طرح مختلف بزرگان محترم جو کام کرنے کے قابل نہیں تھے، ان تمام کو گورنمنٹ ان کی بنیادی ضروریات کیسے پورا کر سکتی تھی، ان کی محنت کیے بغیر ان کو کیسے دے سکتی تھی گورنمنٹ. تو گورنمنٹ کو اس چیلنج کا بھی سامنا کرنا پڑا سوشلزم اور کمیونزم میں. جی ہمارے سامنے ورٹیکل کوسچن آیا سوشلزم کے فیلئر کا. پھر اس کے علاوہ لیک آف اکاؤنٹیبلٹی تھی. اسکلڈ پرسنس جو ہیں، جو زیادہ کام اور محنت کرتے تھے، اپنا دماغ زیادہ یوز کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہمیں ہماری مطلب ہمیں زیادہ سیلری دی جائے، ہماری بنیادی ضروریات کو زیادہ اچھے طریقے سے پورا کیا جائے باقی لوگوں کی نسبت جو کم محنت کر رہے ہیں. یعنی یہ ایسی فیلئرز کی وجوہات تھیں، ورٹیکل کوسچن تھے جو سوشلزم میں پیدا ہوئے، کمیونزم میں پیدا ہوئے، اور جس وجہ سے سوشلزم اور کمیونزم فیل ہوا.
پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ریسنٹلی ہمارا اکانومک سسٹم چل رہا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کیپٹلزم، جو ایک کیپٹلزم ہے. تو کیپٹلزم میں ہم دیکھیں کہ واٹ از کیپٹلزم. ہمارے پاس پہلے ایک ہاریزونٹل کوسچن آ جاتا ہے کہ واٹ از کیپٹلزم. تو کیپٹلزم میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس جتنا کیپٹل ہوتا ہے، جتنا سرمایہ ہوتا ہے، وہ اتنا ہی پروفٹ کماتا ہے. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے سمپل ورڈز میں کہ کیپٹلزم میں جس کے پاس جتنا کیپٹل ہوگا وہ اتنا پروفٹ کمائے گا. پھر اس میں بھی ہمیں یہ لگتا ہے اگر ہم اپنی کامن سینس یوز کریں اور اسلامک جو اکانومک سسٹم ہے اس کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو کیپٹلزم بھی فیل ہے کیونکہ یہ انسانی مسائل کو حل نہیں کر پا رہا. اس میں آگے پھر ہمارے پاس ورٹیکل کوسچنز آ رہے ہیں کہ کوسچن ہے ہمارے پاس کہ اس میں ریزن یہ ہے کہ منی بگٹس منی، کہ پیسے سے ہی پیسہ کمایا جا رہا ہے. جس کے پاس پیسہ ہے وہی اپنی بزنس کو گرو کر رہا ہے، وہی کما رہا ہے، وہی امیر ہو رہا ہے. یعنی اس میں یہ ہے کہ جو رچ ہے وہ ریچر بن رہا ہے اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے کیپٹلزم میں. تو کیپٹلزم کے فیل ہونے میں ہمارے نزدیک ورٹیکل کوسچنز میں یہ 2-3 ریزنز اور یہ 2-3 کوسچنز ہمارے سامنے آئے. پھر اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو تینوں سسٹمز ہم نے بیان کیے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، ان میں رائٹ اور بگر کوسچنز کون سے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس کوسچن آیا وہ یہ تھا کہ وائی واز دیئر اے نیڈ فار اکانومک سسٹم ایز ڈیفائنڈ ابو. جیسے جو ہم نے اکانومک سسٹم ڈیفائن کیے ہیں ان کی ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے. تو یہ ہم پہلے جب ڈیفائن کیا ہے ہم نے اکانومک سسٹم، اس میں بھی ہم بتا چکے ہیں کہ جو انسانوں کی بنیادی ضروریات ہوتی ہیں ان کو حل کرنے کے لیے، جس میں سب سے اہم ضرورت خوراک کی ہوتی ہے، ان کو حل کرنے کے لیے بنیادی ضروریات کو ایک سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے جو اکانومک سسٹم ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں اکانومک سسٹم کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی یہ رائٹ اینڈ بگر کوسچن ہوگا، اس میں ہمیں ڈیپلی دیکھنا پڑے گا کہ کیوں ضرورت پڑتی ہے، اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو کون سے سسٹم کی ضرورت ہے ہمیں اس وقت جو ہمارے مسائل حل کر سکے. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس بگر کوسچن اس میں یہ آ جاتا ہے کہ ڈیڈ دس سسٹم ایراڈیکیٹ گلوبل پاورٹی، کریٹ بیلنس آف ویلتھ، ایکول ڈسٹریبیوشن. کیا یہ جو سارے سسٹمز ہیں اکانومک سسٹم جو رائج تھے یا جو ریسنٹلی رائج ہے، کیا یہ تمام سسٹمز پاورٹی کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ویلتھ میں بیلنس قائم کر سکتے ہیں؟ وہ مساوات، وہ بیلنس جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں ریاست قائم کر کے مساوات قائم کی تھی، کیا یہ تمام جو ہمارے پاس سسٹمز پہلے تھے یا اب ہے یہ اس مسئلے کا حل کر سکتے ہیں، ایکوالٹی کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے پاس بگر کوسچن آیا. پھر اس میں رائٹ اینڈ بگر کوسچن ہمارے پاس یہ آیا کہ will this economic system survive with the growing global population. جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کو کس طرح کنٹرول کر سکتا ہے؟ یہ جو تمام پہلے رائج الوقت ہیں نہیں کر سکتے، کیونکہ جیسے جیسے آبادی بڑھتی جائے گی اس میں غربت اور غریب جو ہے، جو پاورٹی ہے، وہ بھی بڑھتی جائے گی. تو why is there a rise psychological displacements. پھر اس میں اہم ترین ایک بات ہمارے پاس ایک بگر کوسچن ہمارے نزدیک یہ آیا اکانومک سسٹم میں کہ غربت کی وجہ سے جو نفسیاتی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، جس میں آپ مفاد پرستی کہہ لیں کہ ہر انسان صرف اپنا سوچ رہا ہے، اپنے گھر کا، اپنی اولاد کا سوچ رہا ہے، گلوبلی نہیں سوچ رہا. اس پاورٹی کی ایک وجہ یہ بھی ہے اور ان سسٹمز کے فیلئر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو نفسیاتی بیماریاں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں مختلف لوگوں میں، لالچ لگائیں آپ، مفاد پرستی لگائیں، عدم تحفظ کہہ لیں، یہ تمام ایسی سائیکولوجیکل ڈسپلیسمنٹس ہیں جو ان سسٹمز کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں. اور یہ کیوں پیدا ہو رہی ہیں، یہ ہمارے پاس بگ کوسچن. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈو دیز سسٹمز افیکٹ پرسن سیلف ریسپیکٹ. جو سیلف ریسپیکٹ، جو خودداری، جو عزت نفس اللہ رب العزت نے تمام بنی نوع انسان کو دی ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ وَلَقَدْ کرمنا بنی آدم، ہم نے تمام بنی نوع انسان کو، تمام انسانیت کو قابل احترام بنایا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بگ کوسچن ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ ان سسٹمز کی وجہ سے، ان سسٹمز کی بدولت جو سیلف ریسپیکٹ ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. جب آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، چاہے وہ آپ اس کو بتائے بغیر ہیلپ کریں، پھر بھی اس کی وہاں پہ رسپیکٹ لازمی مجروح ہوتی ہے، اس کی عزت نفس ہر حال میں مجروح ہوتی ہے. تو کیوں مجروح ہو رہی ہے؟ ان سسٹمز کی وجہ سے سیلف رسپیکٹ. اس کا حل کیا ہے؟ یہ ہمارے سامنے ایک رائٹ اور بگر کوسچن میں سے کوسچن پیدا ہوا. پھر ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس ایک بگر کوسچن یہ ہے کہ کیا اسلامک اکانومک سسٹم ان تمام مسائل کو حل کر سکتا ہے جو ان اکانومک سسٹمز کے تھرو پیدا ہوئے ہیں؟
جیسے آپ نفسیاتی بیماریوں کا کوشچن لگائیں, بگر کوشچن جو ہمارے پاس آیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس سیلف ریسپیکٹ کا کوشچن آیا ہے, کیا اسلامک اکنامک سسٹم ان مسائل کو حل کر سکتا ہے؟ تو ڈیفینیٹلی اس کا آنسر بالکل یہی ہے کہ ڈیفینیٹلی اسلامک اکنامک سسٹم کو اگر ہم لاتے ہیں اور پہلے اس کی تحقیق و تفتیش کرتے ہیں کہ اسلامک سسٹم ہے کیا, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ہمارے مسائل کو حل کر سکتا ہے. جب ہم ڈیپلی آیات میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ باور ہوتا ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اکنامک سسٹم ایسا پیدا کیا ہے جو ہمارے ان تمام کوسچنس کا آنسر دے سکتا ہے اور ہمارے تمام مسائل کو حل کر سکتا ہے. پھر ہم آتے ہیں کانسیکوینسز پہ کہ ان کوسچنس کے نہ کرنے کی وجہ سے, اگر ہم یہ جو کوسچنس پیدا ہو رہے ہیں اکانومک سسٹم کی وجہ سے جو میں نے پہلے بیان کیے ہیں, اگر ہم یہ کوسچنس نہ کریں تو کیا نقصان ہوگا, اور کریں تو کیا ہمیں فائدہ ہوگا اور کیا فائدہ ہوگا. تو وہی بات ہے کہ اگر ہم یہ کوشچن نہ کریں اکانومک سسٹمز کے حوالے سے اور اسلامک اکانومک سسٹم کے حوالے سے, تو ڈیفینیٹلی ہمارے جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. جو رچ ہے ول بی ریچر اینڈ جو پور ہے ول بی پورر, وہ پور ہوتا جائے گا. ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے اگر ہم سوالات نہیں اٹھائیں گے, سوالات تو بگ اور رائٹ کوشچنز نہیں کریں گے, تو ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے. اس کے علاوہ پھر اس میں آ جاتا ہے کہ لیک آف سوشل سیکورٹی. سوری, آپ کے پیچھے آئی گیس اذان ہو رہی ہے یا کہاں پہ مجھے اذان کی آواز آ جی رہی ہے؟ بالکل اذان ہو رہی ہے. وی کین ٹیک اے بٹ بریک مجھے اوکے تھوڑا سا اذان سے حفصہ کو انمیوٹ کر دیں. حفصہ نام کا اذان کمپلیٹ. جی ہم بات کر رہے تھے کانسیکوینسز کی کہ اگر ہم ایسے بگر کوسچنز اور رائٹ کوسچنز نہ کریں تو کیا مشکلات ہمارے سامنے آ سکتی ہیں. تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کہ ڈسٹرکشن آف اپ کمنگ جنریشن, جو ہماری جنریشن آگے آ رہی ہے اس کی تباہی کا ذریعہ بن سکتے ہیں اگر ہم خود ان کوسچنز کو نہ اٹھائیں نہ کریں. تو پھر ہم نے بات پہلے کی ہے آئی تھنک کہ رچ ول بی ریچر اینڈ پور ول بی پورر, کہ غریب قریب سے تر ہوتا جا رہا ہے, ہوتا جائے گا اگر ہم کوشچنز نہ اٹھائیں, اگر ہم اقدامات نہ لیں, اگر ہم اسلامک اکانومک سسٹم کی طرف دھیان نہ دیں اور اس کو رائج کرنے کی کوشش نہ کریں اور بارش کا پہرا قطرہ نہ بنے, تو ہمارے لیے یہ مسائل سامنے آ سکتے ہیں. ریسٹرکٹ us to lead the world امامت due to lack of economic power, کہ اکانومک پاور کی کمی کی وجہ سے ہماری امامت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے اس میں مسئلہ ہے, اور لیک آف سوسائٹی سیکورٹی ہے. پھر لیک آف اکانومک پاور ول لیڈ ٹو بیکم سلیوز آف دا سسٹم, جو سب سے اہم بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں ریاست قائم کی تو غلامی ختم کی, غلاموں کو ان کے حقوق دلوائے. وہ کیا حقوق تھے, غلامی ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ یقیناً ہمارا جواب یہ ہوگا کہ
जो गुलामी है वो इकोनॉमिक सिस्टम के थ्रू ही हम खत्म कर सकते हैं। जब मसावात होगी रिस्क की तकसीम में तो तब गुलामी खत्म होगी। तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया और वो हमने करना है। अगर हमने ये बिग और राइट क्वेश्चन उठाए तो हम कर सकते हैं, तो हमारा कदम इस तरफ बढ़ सकता है। तो कॉन्सिक्वेंसेस में ये तमाम चीजें आ जाएंगी। जी बस इतना था मेरा, बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाह खैर अफसा, इट वाज रियली वेल प्रेजेंटेड। और सबसे अच्छी बात जो मुझे हाईलाइट लगी आपके ग्रुप की प्रेजेंटेशन की, जो आपने स्टार्ट किया उसमें अपने ग्रुप को जिस तरह से आपने बताया कि हम लोगों ने ये डिस्कस किया है एंड वी हैव केम टू दिस पॉइंट, तो उसमें थोड़ा सा जो एक चीज़ थी, हमें भी अंडरस्टैंडिंग हुई कि आपका ग्रुप किस तरह चीज़ों को लेके चल रहा है। तो आपकी थोड़ी सी जो ग्रुप की वर्किंग की समरी थी ना, इट रियली हेल्प। Farhana, if you want to continue, Yes. do we have Yeah, Jazakallah khairan, Sister Hafsa, for giving, a good idea about how to ask the questions within a particular context of the economic issues currently. So that was very helpful to understand as well. Now, inshallah, we will, so let me just summarize what we understood from all the presentations today, and then we will go into the question and the answer session. So questions ke liye aap log, please raise your hands, as well as please in the chat box आप आपका question type कर दें. So that will be easy for us. And please also indicate to which particular presenter would you like to ask the question. तो हम फिर उन्हें will ask them the question. And the presenters for this for today, please आप लोग भी अपना hand raise कर लें. And as the question comes, we will be asking the particular presenter to whom the question is going to be directed. And please try to give your answer within a couple of minutes and concise and precise as well. Jazakallahu khairan. So let me just give a summary of what we heard today. So subhanallah, we understood what are the bigger questions related with philosophy, what is mainly our purpose. So that is one of the bigger questions which we got to ask. And then we went on to what is understanding what is right questions. Right questions, again, are the ones which are leading us to the answers for our purpose. And we heard about the global impact, global impact. It's not just about, self-serving questions, but it's about global impact. So that is a very another important point which we had taken away. And then we went into the tools of asking questions. That's a type of questions, vertical and horizontal questions, and how within even a topic of economic system, how you ask the questions by using the horizontal questions to gather as much data as you can. And then upon that, you build by getting the intention and the deeper ways of solving the problem by asking vertical questions. So please go ahead. I'm going to be unmuting one by one. Those who have raised hands and those who have asked. Farhana, we also have a couple of questions from the chat. Ji. There was a question from Madiha. She wanted to ask, what is the difference between right and bigger questions? And she said any of the presenters could answer the difference between right and bigger questions. Okay. So who would like to answer this question? Sister Saima, would you want to take this question? Yeah, I can do that. Yes, go ahead. Well, yeah, can you hear me? Yes, we can hear you very well. So basically, according to my understanding and the research that we have done, the right questions are basically more specific and more kind of, specifically a topic related. Whereas bigger questions, they allow us to, again, they're the greater questions about, it could be about beliefs, it could be about purposes, it could be about the scientific development. So they are the bigger, they have the bigger impact. So very shortly, this is basically the difference. The thing is that the right questions do not need to be necessarily big questions, but the big question for sure has to be a right question. So shortly, I would add to this like that. Already, Jazakallah khairan. Okay. So next we will go ahead and take a question by Sister Mehreen. Since we have Saima here, Saima के लिए एक और question था in the chat जो काफी देर से आ रहा है कि how Bloom's taxonomy is related to this topic.
how it can help us in understanding or asking the right or bigger questions. So Saima, since you're up on the mic, आप उसका भी answer कर दें. See, Saima. Yeah. Am I in? Yes, yes. We can hear you. Okay, good. I was unable to unmute myself. So yeah, so the thing is that it's a very good question, and it is, I also read the question basically. The thing is that this Bloom's framework work of Bloom's taxonomy is indeed used for learning objectives in the field of education. Along with that, this framework can be used to produce those relevant questions according to the topics, according to which stage you are basically going through. Like if you are collecting information, you can be using some of the examples that I mentioned on my slide. There are certain examples of questions under every category of Bloom's taxonomy. So if you want to comprehend a certain issue, you can actually ask that kind of question. So this framework allows us to ask the right questions. So this framework is not only educational related, but it can be used in diverse fields as long as it has something to do with questioning. So this basically allows us, for instance, to be more creative, ask certain questions. There are some examples that I showed you. If you want to analyze, you're going to compare your information, you're going to contrast your information. So you need to know what is your requirement for that particular question. What is your purpose? So this framework actually helps you and ease your task in questioning. Jazakallah khairan, Sister Saima. It's quite clear. Yeah. Okay. Let me take a question from Sister Mehreen Khalid. Let me see if she's raised her hand as well. Okay. Sister Mehreen Khalid, can you please raise your hand? I see that you have a question regarding what are the right questions. Sister Mehreen, you can unmute yourself and ask your question. Okay. All right. Let's move on to the We next. can, yeah, if we have read the question, we can ask any of our presenters to answer. Yeah, go ahead. Any of the presenters, if you can please unmute yourself and answer. Okay. Brother Hansla, would you like to take this question? What is the right question? Was Sister Mehreen's. Assalamu alaikum. The right question, as I mentioned in my presentation, is to understand the wrong question. What is the wrong question? So, first of all, हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, जो काफ़ी एक एक्सपेरिमेंटल है। जो मुझे लगा है कि कोई भी एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं यूज़ कर सकते। लेट्स से 1 + 1 = 2, हमें प्लस करेंगे 2 आएगा। ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्वेश्चन की कोई इतनी क्लियर कट एक्सप्लेनेशन नहीं मिली। जैसे चैट में मैं देख पा रहा हूँ, मोस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर कंफ्यूज, डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल। तो ये एक्सपेरिमेंट है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो आप अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदार से और अपने बच्चों से कर सकते हैं। पहले वर्टिकल क्वेश्चन थ्रो करें, अगर वो चल रहा है ठीक है, नहीं तो हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन थ्रो करें। वही आपको रियलाइज करवाएगा कौन सा क्वेश्चन राइट क्वेश्चन है। तो यही मेरा Answer this question. Yes, Sama, go on. Go ahead. Okay. पूछा गया है कि डिफरेंस राइट और बिगर क्वेश्चन में क्या है। आई फील पर्सनली कि राइट क्वेश्चन तो किसी भी कैटेगरी में आप निकाल सकते हैं। जो बिगर क्वेश्चन है वो कंसर्न होते हैं बेसिकली कलेक्टिव स्केल पे। कोई भी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो बिगर क्वेश्चंस की कैटेगरी में आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इकोनॉमी पे बात हुई है तो वो एक सिस्टम एस्टेब्लिशमेंट की बात है, उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होंगे वो राइट एंड बिगर क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो मतलब पर्सनल इंटरेस्ट या किसी इंडिविजुअल के अपनी ज़ाती दिलचस्पी के हवाले से किसी कैटेगरी में, फॉर एग्जांपल कोई सब्जेक्ट किसी का अपना एक पर्सनल लाइकनेस में है तो उसके रिगार्डिंग वो डीप डिगिंग करता है
اور اس میں سے رائٹ کوشچنس نکالتا ہے تو دیٹ وڈ بی دا کیٹیگری آف رائٹ کوشچن. بگر کوشچن تھوڑا بیونڈ دا انڈیویجول پرسنل انٹرسٹ کے جاتا ہے, کلیکٹیو اسکیل پہ. آئی فیل. Am I clear? Yeah. Jazakallah khairan. So we discussed about what is a bigger question, what is the right question. Okay. We have, let's see some more questions here. Please chat mein type kar liye aapka question and also the two presenter to whom you want to ask the question. So we have one question regarding the economic system, and Sister Hafsa will be able to take this question. The question is, what is Islamic economics? How will it counter capitalism? So Sister Hafsa, if you want to go ahead and answer this question for us. Brother Junaid Khan is asking this question. Islamic economics, very briefly in a couple of minutes, please. I think this is a topic in itself. Okay. Sister Hafsa, are you available to answer the question? Not see. Okay. Is there anyone else who would like to answer the question? जी बिल्कुल, प्लीज क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा. Yeah, what is Islamic economics and how will it solve the problem against capitalism was the question. जी बिल्कुल. कैपिटलिज्म में जैसा कि हमने बताया कि इसमें मसला सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जिसके पास कैपिटल होगा, पैसा होगा, वही पैसा बना सकता है. तो जो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है वो इसको प्रेफर नहीं करता. वो ये नहीं कहता कि उसके पास कोई ऐसा इस्लामिक सिस्टम कोई ऐसा मेयार या पैमाना नहीं देता कि अगर किसी के पास पैसा है तो उसे रिस्क मिलेगा, या अगर किसी के पास कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो उसे रिस्क नहीं मिलेगा. जैसे कि अल्लाह ताला ने कहा फरमाया है कि तमाम जो बनी नौ इंसान है काबिल एहतराम है, सबका एहतराम है. तो जहाँ पैसा ज्यादा होता है उसका एहतराम किया जाता है, जहाँ नहीं होता उसका एहतराम नहीं किया जाता. तो ये मतलब इसमें आ रहा है कैपिटलिज्म में. तो इस्लामिक जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो ऐसा सिस्टम देता है कि जिसमें ये जो तमाम मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. रिस्क की तकसीम इस तरह की देता है कि तमाम लोगों तक पहुँचे, जिसके पास पैसा है उसके पास भी पहुँचे, जिसके पास नहीं है उसके पास भी पहुँचे. क्योंकि हमने देखा है कि जो आसमान की कायनात की तमाम चीज़ें हैं, सूरज चांद सितारे, ये तमाम लोगों को एक जैसी यानी सूरज एक जैसी रोशनी प्रोवाइड करता है. इसी तरह से अल्लाह ताला ने जो ज़मीन है ना, वो अल्लाह ताला ने कहा है कि हुवल्लज़ी खलक़लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीया, कि जो जमीन में है ये सब का सब तुम्हारे लिए है. तो इस तुम में कुम की ज़मीर जो है वो सब के लिए आ रही है, तमाम इंसानों के लिए रिस्क है ज़मीन का. लेकिन हम देखते हैं कि हमारे सिस्टम्स की वजह से वो रिस्क काफ़ी लोगों तक पहुंचता है और काफ़ी तक नहीं पहुंचता, और उन तक पहुंचता है जो इस पे या मेहनत खर्च करते हैं या पैसा खर्च करते हैं. तो इस्लाम जो है वो मेहनत और पैसे का पैमाना नहीं देता कि अगर मेहनत और पैसा होगा तो मैं उसे रिस्क मिलेगा उसका इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में. तो ये पूरा सिस्टम जो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है ये पैसे को यानी सिक्के को और मेहनत को ये एक साइड पे रखता है, और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम कहता है और राइज होने के बाद ये कहता है कि ये तमाम जो रिस्क है तमाम इंसानों तक पहुंचेगा. जमीन का रिस्क जिस तरह आसमान की चीजें तमाम इंसानों को दे रही हैं. तो इसको राइज करने के लिए इसमें मुख्तलिफ आयात हैं और काफी इसमें मतलब लेंथ ही ये है, इसमें मुख्तलिफ आयात को सामने रखना पड़ेगा. और इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो फेज हैं इसके, फेज 1 है, फेज 2 है, फेज 3 है, फेज 4 है. कि फेज 1 में तो हमें ये होगा कि हमें जो कैपिटलिज्म में ही रह के पैसा खर्च और सिक्का खर्च करके चीजें खरीदना पड़ेंगी. लेकिन जब हम अपना इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम राइज करेंगे तो उसमें ये होगा कि हम तमाम चीजें सब लोगों के लिए फ्री रखेंगे, हर इंसान वहां से वो चीज खरीद सकता है. लेकिन उसके बदले में क्या होगा कि इंसान सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा उस जज्बा मुहर्रका के तहत. जो जज्बा मुहर्रका एक घर में मौजूद होता है कि एक घर में ये होता है कि वालिदैन जो अल्लाह ताला ने फितरी जज्बा रखा है उस जज्बे के तहत अपने बच्चों को खिला पिला रहे होते हैं, उनकी नशो नुमा कर रहे होते हैं, बड़ा कर रहे होते हैं. तो वही घर वाला जज्बा हमने घर से बाहर इम्प्लीमेंट करना है, वो है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम. वो जज्बा मुहर्रिका जो वालिदैन में है, जैसे अल्लाह ताला ने कहा है कि इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कि तमाम मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं. तो ये वाला जज्बा हमने घर से बाहर भी पैदा करना है इस्लामी तालीमात के जरिए, कुरान की आयात के जरिए. जब ये जज्बा पैदा होगा तो तमाम लोग अपनी सर्विसेज
اس سسٹم کو دینا شروع کر دیں گے, اور اس سسٹمز کے جو سربراہان ہیں ان کی پہلے ٹریننگ ہوگی قرآنی تعلیمات کے ذریعے, پھر ان کو بنایا جائے گا سربراہ, اور وہ سربراہ جو ہوں گے وہ اس رزق کو برابر تقسیم کر کے تمام لوگوں تک پہنچائیں گے. اس میں وہ پھر پیمانہ اور سکیل نہیں ہوگا کہ کون محنت کر رہا ہے اس کو ملے, کس کے پاس پیسہ ہے وہ رزق اس کو ملے, یہ چیزیں اس میں ختم ہو جائیں گی اسلامک اکانومک سسٹم میں. Jazakallah khairan, Sister Hafsa. I know this is definitely a very, very big topic for discussion, but Jazakallah khairan for explaining it briefly. Okay, now inshallah, let's go on to Brother Fahad Ikram. If you can unmute yourself and ask your question. Brother Fahad Ikram, yes, go ahead. Hello. Ji, brother, we can hear Assalamu you. alaikum. Walaikum assalam. جی میں یہ کوشچن ایک تو کرنا چاہ رہا تھا چونکہ چیٹ میں کافی کنفیوژن تھی ہارزونٹل اور ورٹیکل کوشچنز کے حوالے سے. تو ہارزونٹل مطلب آپ میرے خیال میں کہ جو ہارزونٹل کوشچنز ہیں ان کا سینیریو بگ ہوتا ہے, وہ واسٹ ایریا کو کور کرتے ہیں اینڈ دے نیڈ الیبوریشن اینڈ ایکسپلینیشن جو ہے نا وہ اس کے اندر ہوتا ہے. تو اور ان ادر کیس ورٹیکل کوشچن جو ہے وہ یہ ہوتے ہیں کہ جن میں ایک ہائٹ کے اوپر, ایک پیک کے اوپر ایک کوشچن کیا جاتا ہے, وہ ورٹیکل کوشچن ہوتے ہیں. تو وہ پریسائز ہوتے ہیں اور وہ ایک ٹو دا پوائنٹ ہوتے ہیں, سنگل لائن میں آنسر کیا جا سکتا ہے. یہ کانسیپٹ ہے جس کو صرف ہم سمجھ ہی سکتے ہیں اور صرف اپنے کوشچنز کو کیٹیگرائز کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اگر کوئی مجھے کہہ رہے تھے کہ آئی ایم گیٹنگ اٹ آل رانگ, اگر ہم اس کو اپوزٹ بھی کر دیں, ہارزونٹل کو ورٹیکل کی ڈیفینیشن میں لے آئیں اور ورٹیکل کو ہارزونٹل کی ڈیفینیشن میں, تو اسٹل ہم بگر سینیریو انہی کوشچنز کا ہوگا جو مطلب کہ جن کا سینیریو بگ ہوگا, مطلب کہ جس کا جو ایریا واسٹ کور کرتے ہوں گے. آپ اس کو ورٹیکل کہہ لیں یا ہارزونٹل کہہ لیں, اٹ ڈزنٹ میٹر. تو دوسری بات یہ کہ رائٹ اور بگر کوشچن جو ہے نا, رائٹ کوشچن کی ایگزامپل میں ایک دینا چاہوں گا کہ کوئی اگر پوچھتا ہے کہ آم کی کتنی گٹھلیاں ہوتی ہیں, تو ایوری بڈی نوز کہ آم کی ایک گٹھلی ہوتی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی پتا ہے کہ ایک گٹھلی ہوتی ہے. تو دیٹ از ناٹ اے رائٹ کوشچن ٹو آسک, اٹس اے ویری کامن تھنگ. لیکن اگر کوئی اسی کو اس طرح پوچھتا ہے کہ آم کی گٹھلی کے اندر جو سیڈ ہے وہ ایک درخت کے اندر کتنی دیر میں مطلب کنورٹ ہو جاتا ہے, اور وہ کنورٹ کیوں ہوتا ہے, اس کے اندر کیا ڈیٹا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے اندر فیڈ کیا ہوا ہے, اور وہ ڈیٹا کی کوانٹٹی کتنی ہے, وہ کتنے ایم بیز ایک جو یا کتنے جی بیز جو ہے وہ اس کے اندر اسٹور ہو سکتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے. تو دیٹ از اے رائٹ کوشچن ٹو آسک اینڈ انٹلیکچوئل کوشچن ٹو آسک. تو کنفیوژن تھی, جسٹ آئی وانٹ ٹو کلیئرفائی اٹ کہ اس میں ہم کس طرح اس کو لے کے چل سکتے ہیں. اور بگر کوشچن وہی ہوگا جو رائٹ کوشچن بھی ہوگا اور جس کا سینیریو بگ ہوگا, آپ اس کو ورٹیکل یا ہارزونٹل کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو جو فیوچر ہمارے فیوچر پہ اثر انداز ہوگا پازیٹیولی, دیٹ از دا رائٹ اینڈ دا بگر کوشچن ٹو آسک کہ اس وقت جو ہم جس کنڈیشن میں اس سے فیوچر میں ہم بہتری کس طرح لے کے آ سکتے ہیں, ہمارے مسائل کیا ہیں. تو دس از دا ایکسپلینیشن آئی وانٹیڈ ٹو گیو. I don't think I have a question specifically for anyone. Thank you so much. Jazakallah khairan, Brother Fahad, for giving some more clarification on the questions. Hello. Hello, yes, go ahead. Okay, Brother Usman, would you like to go ahead and unmute yourself and ask your question? I see your hand raised, Brother Usman. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Can you hear me? Yes, we can. So my question is everyone just explained the horizontal or vertical bigger right questions. So my question is that choosing the right question is a bigger thing, or choosing the right topic is the bigger thing? Which one is the bigger thing? Okay, that's a good question. Let's see who is going to take that. Is it directed to any particular presenter, or would you like any of the presenters to answer the question for you? Okay. Brother Wahab, if you would like to go ahead and answer the question for Brother Usman.
Yeah, I just joined after a break. I'm so sorry. Can you please repeat your question, Isha? Jazakallah. Yeah, Brother Usman, go ahead, repeat your question, sir. Brother Usman का question ये था कि is it important to ask the right question, or is it more important to pick the right topic to be जिसमें जो question पूछना है? ये रिगार्डिंग द फर्स्ट प्रेजेंटेशन, ये हमारी प्रेजेंटेशन से थोड़ा सा रिलेट करता है, दैट्स व्हाई आई वांट टू आंसर। देखें, आप राइट क्वेश्चन तभी पिक करेंगे जब राइट सिचुएशन आपको पता होगी, क्योंकि ये कंपैरेटिव हमने दो सिचुएशंस की बात की थी कि दो तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो आपको चूज करना पड़ेगा बिटवीन द सिचुएशंस। तो आप बिटवीन द सिचुएशन जब चूज करेंगे तो आपने पहले राइट सिचुएशन को चूज करना है, उसमें से राइट क्वेश्चंस आप पिक करेंगे। तो अगर आपके पास एक ही सिचुएशन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं, देन यू विल जस्ट हैव टू पिक द राइट क्वेश्चन। ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन कि आपको क्या, आप किस चीज को फेस कर रहे हैं। क्या आपके सामने ज्यादा कैटेगरीज हैं, देन यू हैव टू डेफिनेटली पिक वन राइट कैटेगरी। अगर आपके पास कैटेगरी ही एक है, देन यू हैव टू पिक द राइट क्वेश्चन। Say, Jazakallahu khairan. Okay, Brother Usman, did you have a follow-up question? Yes, please go ahead, unmute yourself, and you can ask the follow-up question. So Brother Usman is asking us, how can we choose the right situation? So sister, yeah, if you want to go ahead and right situation कैसा choose करेंगे? राइट सिचुएशन देखें, राइट सिचुएशन या तो बिल्कुल ही 180 के एंगल्स पे दो हो सकती हैं। एक, आप उसमें क्लियर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि जैसे अभी हमने एग्जांपल दी थी कि अगर आपसे सेक्टिज्म के बारे में एक सिचुएशन है और दूसरी आपके सिस्टम यानी दीन को इस्टेब्लिश करने की सिचुएशन है, तो ये तो बहुत क्लियर, आप इसको इजीली पिक कर लेंगे कि आपको इस्टेब्लिशमेंट ऑफ योर दीन उसकी तरफ जाना है। लेकिन अगर इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है दो सिचुएशंस में कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं विच वन इज द राइट, तो फिर आप फोकस करेंगे कि विच वन हैज द ग्रेटर इम्पैक्ट। तो मुझे देखना है कि फिर किसका ज्यादा ग्रेटर इम्पैक्ट हो सकता है ऑन अ कलेक्टिव स्केल, फिर हम वो कैटेगरी चूज करें। ओके, यानी फॉर एग्जांपल अगेन मैं वही एग्जांपल दूंगी, एक आपकी कि अगर क्लियर है तो अदरवाइज आई कैन पुट एग्जांपल। Okay, Jazakallahu khairan. Okay, it's very clear. Your explanation is very clear. Okay, Sister Sabah has a question. Her question is, in which situations are smaller questions more suitable? Okay. Brother Wahab, would you like to take the answer for this one? In which situations are smaller questions more suitable? We have not discussed actually with the length of the questions, but this is related with length of the questions. Okay. Or any of the presenters would like to answer this question? Sister Saima, I think you had mentioned about the type of questions. I think वहाब नहीं है कि और जो प्रेजेंटर है उनमें से देख लें। हाँ. Okay. Brother Hansla, would you like to take this question? Smaller questions, when are they appropriate? Yeah. Brother Hansla, we are not able to hear you. Okay. You want to mute yourself again, Brother Hansla? Yeah, Assalamu alaikum. Yeah. Can you hear Now me we now? can. Yes, we can. Can you repeat the question again? It's like, I just want to clarify, Yeah, understand the more. question, in which situations are smaller questions the better questions or the right questions? Is those situations where you need to break the ice, you need to understand the person, you need to empathize with that person. That's how you're gonna let's give you a scenario. You are sitting with someone and you're gonna explain why we do, like Islam doesn't like accept this LGBTQ community. So first you need to start like what you think about LGBTQ community and how you feel like that. It's more of the focus on that person. That's a very small questions you're gonna ask that can lead to. It's like, that's why I say, like,
what I suggest, in my experience, wherever you are using horizontal questions right now, what are you doing or why you are doing, so like use vertical, replace with each other, so then you will find which one should I, because it's vary with the person to person, it's vary with the age group, it's vary with the like it's colleague, and all of these kind of stuff. I don't think there's a parameter which we can set and we can see, okay, this question is horizontal, this question is vertical. Even though like one of the brothers, he explained, we drive on a straight road, that's a good approach, but it's very difficult to uh, so smaller situation, like smaller question is like to break the ice. That's my answer. Okay, Jazakallah khairan. Okay, Brother Ahmed Azhar, would you like to unmute yourself and ask your question? Go ahead, brother. Yeah, we can hear you. दूध के आम की एक गुठली होती है, तो it's a wrong question to ask that कि कितने होते हैं, कितनी होती हैं आम की गुठलियां. So my question is right question का अगर हम इसे थोड़ा सा broader spectrum पे देखें तो what in very simpler words what does it mean? Like it is a contextual or intention based or situation based or timing based, because we need to cap everything कुछ ऐसा sentence हो जिसमें सब कुछ वो sum हो जाए. Getting my point? So please kindly make this clear to me. Okay. Because I gave the another example क्योंकि अगर कोई बच्चा पूछता है कि उसे नहीं पता कि what color sky is, मतलब उसे पता ही नहीं है किसी भी चीज का. So does it mean कि is it the wrong question? Okay. All right. Jazakallah khairan for your question. Yeah. Okay. Sister Saima, would you like to answer this one? Then I would like the brother to repeat it because I didn't get that. The actual question. What was the basic question? Yeah, the question was, we're trying to get a definition of right question which encompasses everything. Because brother Azhar said that, is it context related? Is it a right question? Is it context related? For example, a kid can ask very simple questions. So context की भी कोई importance होती है right questions में? क्योंकि ये नजर आ रहा है कि right question की बहुत बड़ी category, हर तरफ से we can discuss right questions. So is there a way you can encompass everything in one definition for a right question? या वो अभी कुछ देर पहले ये small questions के ऊपर जिस तरह बात हुई थी, तो उसका I'll start with that. Small questions basically वो questions जो कि icebreaker तो होते हैं, but for small chit chats भी होते हैं. I wanted to answer that part of it. और इसके अलावा आप जो small questions हैं, they're like अगर आपने for example facts या small piece of information आपने gather करनी है, थोड़ी factual data आपने collect करना है, या basic information आपने अगर retrieve करनी है, तो you actually ask very to the point, precise, small questions that can help you collect that set of data. तो उसका तो ये हो गया. और ये जो contextual, yeah, it could be contextual. Again, हम अपने group में भी बात कर रहे थे कि, for instance, questions are basically based on curiosity. So जैसे बच्चे question करते हैं, they don't think about the context, they just ask questions. Adults should also be like that. Obviously अगर हमने issues को address करना है, any topics, challenges of today and our future, so obviously they need to be like context based. But the thing is that they can be out of, it's my personal opinion, they can be out of context just by wondering why things are happening. So आपको जो inquisitive sense होती है, you need to have to revive that all the time. You keep to grow that all the time. So it actually depends. I think maybe someone else can be more precise about that. I was not prepared for this question. So this is my personal opinion. No worries. Jazakallah khairan. Brother Ahmed, go ahead and unmute yourself. Did you have any follow-up question? I see in the chat that you wanted to be unmuted. So Brother Ahmed Azhar, please unmute yourself. Okay.
Brother Ahmed Asir, are you able to ask any question? Okay. Yes, actually, yes. Okay, go ahead. So if I say a sentence like I want कि क्या इसको इसकी कोई वैल्यू होगी राइट क्वेश्चंस को लेके, अगर हम जैसे सम अप करें या ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे देखें, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको एग्जैक्टली वो बताए which you are addressing your problem you are facing. So upon that, we can say that every question can be right if it exactly addresses what you want to know genuinely. Yeah. So does that make sense, or Yeah, it does. It's a vague statement? No, it does. It does. Actually, it's a very good, Something it's a good definition. Yes. So if a question is going to give the answer for what information you're looking for, that is the right question for that, for that particular need. So yes, that's a good explanation. Yeah. Jazakallah khairan. Very well put. Okay. Let's take some other questions. Let me see who is sister. Yeah, please, you can. So if you have any question, you can write it in the chat, or you can raise your hand. Yeah. Okay. Walaikum salam. मैं सवाल पूछ सकती हूँ? अनम्यूट Okay. कर दिया मैंने। अच्छा, Okay. अब मेरा सवाल बेसिकली इसके क्वेश्चन वगैरह क्या था वर्टिकल का, तुम माशाल्लाह बहुत अच्छे से आपने बताया, समझ आ गई। लेकिन एक बिग क्वेश्चन जो मुझे आ रहा है वो रिलेटेड है एआई के बारे में। इन्होंने आई फॉरगेट द नेम, उन्होंने थोड़ा जिक्र किया था कि ये एक बड़ा क्वेश्चन है, तो क्या मैं उसके बारे में थोड़ा सा सवाल पूछ सकती हूँ इससे रिलेटेड एआई के बारे में? Yeah, go ahead. ओके, मेरा सवाल है कि हम उसके डेंजर के बारे में तो थोड़ा समझ रहे हैं, जब से आईएमएस में आए हैं तो इस चीज़ को देख रहे हैं कि ये आने वाला टाइम बहुत डेंजर है। लेकिन मुझे बच्चों से रिलेटेड ये पूछना था कि हम क्या अपने बच्चों को बिल्कुल इन चीज़ों से दूर कर दें, या हम उन्हें स्किल दें? तो स्किल दें तो किस लेवल की दें, यानी किस हद तक उनको इस चीज़ को लेके चलाना है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये सारी चीज़ें यूज़ वगैरह के मामले में? क्योंकि अगर हम उनको बिल्कुल अलग कर देते हैं तब भी उनके लिए मुश्किल नहीं हो जाएगी? मतलब कोई भी जो भी सिचुएशन है आने वाली है जो हमें फील हो रहा है कि डेंजर है और टेक्नोलॉजी है वगैरह वगैरह, इससे रिलेटेड थोड़ी सी टिप्स या समथिंग कि क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल अलग कर दें, क्या बिल्कुल जोड़ के रखें, कुछ दिखाएं, कुछ करें, कुछ स्किल दें, क्या करें? Jazakallah khairan. I think it's Brother Hansla who had mentioned about AI example. If you want to go ahead, unmute yourself, Brother Hansla. Brother Hansla, would you like to take this answer? Okay. Or any of the presenters, Sister Summer, would you like to share your insights on how to manage AI and the current technology? Okay. Yeah. Yes, Sister Summer, go ahead. काइंडली जी थोड़ा सा उनका क्रक्स बता दें क्वेश्चन का, कि बच्चों तो को क्वेश्चन कैसे उससे ये अवॉइड करवाना है या उसके डेंजर क्या है? So try to frame it in the way of asking right questions regarding her question. कि बच्चों को AI is coming in, technology is here, and how can we protect that, and how is it right to keep the kids away from the technology? So what are the questions she should be asking to help help solve this problem? So bring it back to the question, bringing back to helping her asking the right questions to solve this problem. I'm also on mute now, so okay, go ahead. Yes, she's go ahead. finished, so I can. Yeah, I think Sister Summer dropped off. You can go ahead and take the question, Brother Wahab. Yeah, no worries. अच्छा नहीं, इसमें मेरा यही है कि बच्चों के साथ ऑब्वियसली उसी तरह जैसा हम टीवी का और मोबाइल एंड आईपैड्स वगैरह का लिमिटेड कर रहे होते हैं ना, आई थिंक बच्चों को एक्सपोजर देना चाहिए। बच्चों को एक्सपोजर पहले अपनी वॉच के अंदर दें। यू शुड बी नोइंग व्हाट दे आर डूइंग on the gadgets first. जो आपके बच्चों के ब्रेन सेल्स हैं वो इतने ज्यादा स्टिमुलेट करते हैं जब वो गैजेट्स यूज करते हैं। इट्स नॉट अ बैड थिंग। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपने उनके ऊपर वॉच रखनी है कि वेयर दे गोज। उनको जितनी जल्दी से एआई का पता चल जाएगा, बिकॉज फ्यूचर इज एआई बाय द वे, उसके अंदर उनको जितनी जल्दी पता चलेगा उसके अंदर उतनी जल्दी वो एंटर हो जाएंगे। एंटर होने के बाद ऑब्वियसली उसके बाद इट अप्स टू देम कि आपने उनको
سیرہ اور قرآن پاک ان کے اندر کتنا بچوں کے اندر انٹرپریٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے جی بچہ سوری امبے جی آپ ان کو قرآن اور سیرت کے اوپر جب بچے کی پرورش ہوگی تو وہ اے آئی کے اندر اور ایک نئی جس لگائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. Yes. I'm so sorry میں اپنے بچوں کے ساتھ sorry. Okay. No worries. Jazakallah khairan. Yeah. So yes. So inshallah. So again, ask the kids to also ask right questions and आप भी right questions पूछें AI के बारे में. Is it safe? Where are the boundaries? How can you protect the humanity from the harmful effects of AI? What are the harmful effects of AI? So it's a good topic. Just like economics was a good topic to discuss all the horizontal, vertical questions. Please dwell deep into questioning regarding AI, and inshallah that will get you to your answer. Jazakallahu khairan. Okay. Sister Shakila, if you want to, your hand is raised for some time. If you want to go ahead and ask your question, please unmute yourself, Sister Shakila. Sister Shakila, C188, please unmute yourself and ask your question. Okay. All right. Sister Mavish Fahim, please go ahead, unmute yourself and ask your question. You just raised your hand. Okay. We have, 7 minutes left. Inshallah, we will go ahead and be binding it in 7 more minutes. Brother Mehvish, Sister Mehvish, please unmute yourself if you had a question. Okay. All right, I see hands raised. Please put your hands down if you don't have any questions to ask. Jazakallah khairan. Okay. TL34, Captain 185. You have your hand raised. Okay, Sister Mehvish is on. Okay, go ahead, Sister Mehvish. Please go ahead, ask your question. जी मैं एक मदर हूँ महविश की. मैं ये आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि मैं अगर ये चीज़ हम LGBT है, ये है, हम बाहर वाले बच्चों को तो बाद में बचाना चाहते हैं, हम पहले अपने बच्चों को बचाएंगे, तो इस माहौल में हमें बचना सिखाएं आप. मतलब हम बचे कैसे इस माहौल से, मैं अपने बच्चे को किस तरह इस माहौल के असर से दूर रखूं, क्योंकि मोबाइल सब जगह है. हम घर में अगर उनका ध्यान रख रहे हैं, बाहर वो जवान बच्चे हैं, बाहर जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, हमें सिर्फ एक फार्मूला ये दें कि हमें बचने का, उनकी मेंटली नफ्सियाती तौर पे हम उन्हें किस तरह करें घर में कि हम वो बच्चा उस तरफ जाने से बचे. मेरा ये क्वेश्चन है कि हम मेंटली किस तरह करें, क्योंकि हम लोग देखें, मैं उस मदर में से हूँ जो मैं पहले ठीक नहीं थी, फिर मुझे कुरान की तफसीर और ये पढ़ के मुझे जब समझ आया निज़ाम और ये तरीका, तो फिर मैं आई. तो अब मैं अपने बच्चों को लाना चाहती हूँ. माशाल्लाह मेरी बेटी आ चुकी है, लेकिन मेरे बेटों को अभी समझ नहीं आती है, तो मैं उनको, अब वो माहौल का हिस्सा ही है ये, तो इस माहौल में ये LGBT सिस्टम ये सब चल रहा है. अब इतना आम है, हमें नहीं पता हर बराबर वाले घर में क्या हो रहा है, हर बराबर वाले बच्चे का क्या है. तो मैं नहीं समझती कि उनकी दोस्तियां कहाँ कहाँ हैं. हालांकि वो घर में माशाल्लाह से दीन का माहौल हमने रखने की कोशिश की हुई है, मैंने ना जब से मुझे समझ आई है, उसको भी आज काफी साल हो गए, लेकिन मैंने गाने को अपने घर में बैन किया हुआ है, मैंने म्यूजिक बैन किया हुआ है. लेकिन मुझे इन चीजों से बचना सिखाएं, ये बड़े बड़े इशू हैं. मैं बाहर वाले बच्चे को बाद में फिक्र करूंगी, पहले मैं अपने बच्चे को बचाऊंगी, क्योंकि जहन्नम में तो मेरा बच्चा भी ना जाए ना. अगर बाहर वाले की मैं फिक्र करूंगी तो मेरा बच्चे को मैं पहले बचाना चाहती हूँ. तो आप मुझे इन सब इश्यूज जो है ना, जो हैं ये आजकल के नौजवानों के बच्चों के, जिससे माओ को रोकना चाहिए था, तो ये बताएं कि अब हम कैसे उनको रोकें. थैंक यू. Jazakallah khairan. Yeah. So I mean, yeah, subhanallah, this topic is very, very, important for parents. I understand, AI ki taluk se, and now we have LGBT. So this is a whole different topic. But let's see if, we can ask right questions about that. So let's kind of bring it back to right questions for this topic. And if any of our presenters want to unmute and help Sister Mavish start asking the right questions so that she can be on her journey to help her kids. Any presenters want to take this? Kindly इसको last question रखें because time is up. 5 PM हो गए. फरहाना काइंडली आप एक दफ़ा फाइनली ना कंक्लूड कर दीजिएगा, इम्पोर्टेंस बता दीजिएगा ज़रा डिस्कशन फोरम्स की, और जो बाकी रिमार्क्स थोड़े बहुत. ठीक, थैंक यू. Jazakallah khair. Okay, inshallah, I will take this. I'll take this answer myself. So, Sister Mavish, again,
first start collecting the data, मालूम करें कि क्या चल रहा है आपके बच्चों के साथ, क्या देख रहे हैं वो, उनकी interests क्या हैं, why are they interested in these social media, क्या क्या watch कर रहे हैं वो लोग. So try to become a friend, discuss with them. It's a little difficult, they don't want to open up to us because they know that we will give a very hard stop. But see if you can befriend them, become their friend, and try to know them. So horizontal questioning करें इसमें काफी, and get to know more. And then slowly फिर आप उनकी purpose or life Quran, just like you got your purpose of life, just try to get that instilled into them. It is going to take time, लंबी journey है. Benefits और नुकसान के उन्हें बताएं, उनके साथ discuss करें इसके नुकसानात. And hopefully inshallah they will also understand with time. And definitely dua first to Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, inshallah we're going to wrap up this session. It's almost yeah. Yes, I have a do you question. Okay, go ahead, Sister Maria. हाँ, A few yes. minutes. इस प्रेजेंटेशन में सब एक्सप्लेन था कि वर्टिकल क्वेश्चन क्या होते हैं और हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन क्या है, बिग एंड वाइड, बट ये सारा अंडरस्टैंड कर लिया है. लेकिन नेक्स्ट जब हम किसी से क्वेश्चन करेंगे या हम किसी गैदरिंग में बैठे हुए हैं और इन क्वेश्चंस को राइज करते हैं, हो सकता है कि नेक्स्ट पर्सन का विजन उस तरह से ना हो और वो उस चीज को इस तरह से परसीव नहीं कर रहा, तो हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा राइट क्वेश्चन ही है और ये हम बिग क्वेश्चन ही अब पूछ रहे हैं या वाकई में हम इस चीज में जो है वो रॉन्ग है. तो इस चीज को हम आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे? So the basic, अगर आपका मकसद जो है वो मकसद की तरफ अगर आपको ये क्वेश्चंस पहुंचा रहे हैं तो आप सही क्वेश्चंस कर रहे हो. So it depends upon your objective. तो आपका लाइफ का पर्पस क्या है, उस I mean if it's to please Allah subhanahu wa ta'ala, then and the questions which are going to lead you to that, it will be the right question. So that is how as Muslims that is going to be our criteria. ये पता चल गया कि राइट और रॉन्ग किस तरह, लेकिन हम इस चीज को प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं कि हम जब क्वेश्चन करें तो वो राइट ही हो और ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डोमेन में हो या बिग क्वेश्चन की डोमेन में हो, इस चीज को हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? Yeah, I mean as Muslims, if you it's a one liner answer, make sure that वो question का जो answer है उसे आपका वो journey, आपकी मकसद, आप अपने मकसद पे पहुंच रहे हो, अल्लाह सुब्हान तआला को प्लीज करने की तरफ जा रहे हो, आपकी नियत वो है. If you can get that intention right, inshallah it is going to be a right question. नहीं आप देख लें, just check your niyyah, intention. Why are you asking question? What is the purpose of asking your question? कहाँ पे पहुंचना चाह रहे हो आप, आपका destination आपके सामने रखें. If it's going to lead you there, it's going to be a right question. Inshallah. Inshallah. All right. Jazakallah khairan everyone for participating in the session. Hopefully we have understood, the importance of asking right question. Definitely right question pushne se pehle, we definitely need to have insight into our purpose. We have to be, very inquiring minds. I like that statement, inquiring minds. सोच रहे हो, जो observe कर रहे हो उसके ऊपर आप reflect कर रहे हो, tafakkur kar rahe ho. So that is very important for asking the right questions. Make sure what your vision is, आपका purpose क्या है वो आप सामने रखें और हर क्वेश्चन, हर चीज आपकी जिंदगी में वहां पे आपकी डेस्टिनेशन को लेकर चले और इंशाल्लाह whatever questions you ask in that is going to be the right question. So so inshallah we're going to be having the discussion forums. We're going to have 3 discussion forums every week from now on, and these discussion forums are for increasing our knowledge, thinking abilities, reflection abilities, and in the future inshallah problem solving action plans as well. So we will keep you posted of the times and the topics. The new tasks are going to be coming out soon as well, which will again lead us in the same direction to please Allah subhanahu wa ta'ala and try to establish deen around us and at a global level. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.